Ad Astra. Thank you for Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to be friendly and cause them no harm. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Excuse me. I take it Mr. Fremonet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegewayne? I wanted to check up on Miss Claran. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now, then. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor
monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went, so I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Linny's group would just do your work for you! You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremine has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. Are the rumors true? That you're also a former criminal? Why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates, that's all. Oh, right! Paimon wanted to ask, who invited Cloran down here? Me, of course. I paid her good Mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremine was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant? Follow me. There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa!
this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. Huh. So there's a switch on the side. Stand back. Whoa. They all just went up one by one. Go on, have a look. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally, I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? The primordial sea level in the novel. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. The concentration of primordial seawater? And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Yes, that's very likely. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Oh! Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. But that's just too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the primordial sea? Who built this place anyway? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon Egeria ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled.
The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. Let's go somewhere else. I want to show you something. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone! Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. How about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Good. Saves me a bit of time explaining. Edwin's main areas of research were archaeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool.
let's spice it up a bit. And here you go. What a huge ship! This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? How much do you know about Fontanian history? Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the Primordial Sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? Seems like you're good. Come on. It's basically Noah's Ark. I'll leave you here for now. Oh, thank you. So, No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. Great. I look forward to what happens next. Still don't know. We're back! Welcome back. Do you want a cup of tea? How can you be so much like Risley, always drinking tea? Huh. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. While I was sedated, I could still barely hear 2 people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sijwin. Yeah, I heard 1 male voice and 1 female, so it should have been the 2 of them. They really were just talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Risley? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around, and Miss Sijwin is also busy with something or other. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Mirapede. Whoa, he's good. He got that right on the first try. That's Arlini. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? I spent quite a long time thinking about this.
If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Meripede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Wriothesley is basically the king of a no-man's land.
As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the two factions are pitted against each other, Wriothesley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. You're super smart! Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Wriothesley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Could Wriothesley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Wriothesley have known that? Or perhaps he didn't know, and just wanted to bring Father over to his side? Which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. You have my gratitude. Thank you for protecting Lenny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. Why are you being so formal all of a sudden? Given your strength, you might not need our help at all. But if you are ever in danger, we will try our best to protect you. Aw, the sound of that makes Paimon feel all warm and safe inside. Paimon's hungry. Oh, you've done so much already. Go get some food. Alright, then we'll catch you guys another time. I feel like I should... You're incredibly helpful. Lenny thinks so too. Yeah, you two are always telling me not to push myself, but aren't you just like that as well? It's time for dinner. Welfare meals now being served at the coupon cafeteria. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too, Miss Sijwin? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. What would you like to eat? Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Me too! Don't forget Paimon! No problem. Just leave it to me.
Is this how it feels to be freeloaders? Feeling full yet? How's the food? Delicious! I'm so glad to see you all so happy. Oh, see, the expression on your face just now? The muscle here just moved, which suggests that you're feeling quite relaxed at the moment. Sijwin, do you do this to help your patients or to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. Really? You're reminded of an older sister? That's great to hear. Oh, and what did you mean back in Risley's office? When you said that you were protecting Linny and his siblings as well. Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Thankfully, Glorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Glorand left, to make sure that Linny wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Glorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linny as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. You were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been the leader. Oh, I really wish Monsieur Nervula would come down here more often too. I feel like he'd like it here, with all the darkness and chaos. Huh? Get a good night's rest, you two. You both worked very hard. Glorand! Ah, it's you two. How's dinner? It's all right. Miss Sijwin really put in a lot of effort. So we heard that Risley invited you to come down to help, and you saved Fremine too! You sure work super fast! Oh, it was child's play. Let's play. Really? Really? He's missing. Okay. Still, Paimon didn't know even champion duelists could take on side jobs. Oh, and why aren't you eating with Sijwin and the Duke? Won't you get bored eating by yourself? Miss Sijwin was with you, and the Duke has business of his own. Actually, didn't Navia say that you went out for dinner with her as well? Yeah. First time in a long time. First time in a long time? So you mean you've gone out to dinner with her in the past? In the past, yes. You seem to be enjoying yourselves here. Things will be getting messy at the fortress soon. Don't run around unnecessarily. I was researching. Respectful. As of our upcoming battle. Huh? I got it! Make my escape.
just happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she... Paimon's super sleepy. Delicious. Out of my way! Get out of my way! What happened? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking! Who's yelling? What happened? Why is everyone running around? Hey, what are you doing? No time to explain, mate. Goodbye. Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even talk. They're here! There you are! Oh, thank goodness! Quisto and Lavaroon, do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Lavaroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with us. Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and outwards. Oh no, it can't be that thing! Whoa, wait, what? What? Hey, where are you going? We have to go find the Duke! You two just go and get out! Go on without us! Hey, hey! Be careful! Attention, please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. They're here. Just like I said. We have it! You're just in time. But be ready to run. Run, bitch, run. 3, 2, 1. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us.
Nervalet? Why are you here? Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina, and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Will do. You have my sincerest gratitude. Look! There are a ton of Fatui and Palais Mermonia people over there! Are you two the Traveler in Paimon? Monsieur Nervalet has left instructions. Please follow me. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Farina to the best of your abilities. Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Of course, of course! How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the Knave, one of the 11 Fatui Harbingers. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Traveler, what do you think of this cake? That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Here's to hoping that he's an excellent swimmer. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Nuvillette right in front of you. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Nuvillette. Coming from you, that's not surprising at all. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. Oh, and just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Meripede. And where did he go after leaving the fortress? Well... The Fortress of Meripede lies deep beneath the waves.
Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? Ah, that is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the Opera House. Is it something like that? All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Hold on. The water in the teacup is shaking. I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. Huh? I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. Day may come when the prophecy is fulfilled, and the waters burst forth. But it is not this day! This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. We're safe for now. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? He already has tons of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Marmonia for long.
Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. I must say, we've spent long enough playing house, Miss Farina. As the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontainian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their homeland. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures! I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high! Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? An emergency response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Annelise Cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The Oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium.
But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Neuvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yeah, yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Oh, Paimon's super full. That cake was great. If it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, Traveler? We could use the opportunity to discuss Child before I must be on my way. Paimon's coming too! The tea party turned out to be even more difficult than I'd imagined. Why are you looking at me like that? Is something the matter? If there's nothing urgent, then I shall be retiring for now. Okay. I'm glad that you were willing to come with me. Of course, Child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them. Especially Linny. You mean Ridesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Farina? You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the Fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused?
Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh? Come over here, you little critter, you! You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me! I'm begging you, please! The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Eudex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Ridsley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a Harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Eudex Neuvillette. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Eudex Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Linny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. You should know the rest. Lenny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Eudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either.
I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Eudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Neuvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Farina. To put it simply, I used my power to force back the Primordial Sea and reseal the sluice gate. So as expected, the Knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. Permission granted. Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase, you guys, you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is it raining all of a sudden? You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? The dragon of... what? Huh? Please do not be so surprised. Farina? My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater,
Couldn't you just use your power to solve the crisis? None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the Fortress of Meripede? We'll see you another time. Take care. Courier, Miss Sijouin told me you still haven't eaten. Yeah, I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Huh? It's you two. Lurvine, we're back! Hello there. It's been quite the mess here recently. How have you been? And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? Yep. That is still top secret, though. So don't say a word to anyone. It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! Courier, the rumors about us are literally everywhere now. Please do something about it. But it's not like I caused them by myself. All right. I'll try to do something about it when I can find the time. Sijouin! Traveler, Paimon, you're back! Are you still doing all right? Did either of you get hurt? We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. How bad was it? A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Nervulette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. Of course, we must also thank you for the help you provided. How did Nervulette know that he was needed here? Monsieur Nervulette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word. I'm so relieved to see that you're both all right. If you're not too pressed for time,
Please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone. You guys are back? You guys didn't get caught and thrown back down here, right? Huh? No, not at all. And here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just never left? We're sorry, but we just had some business to take care of. All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. He was super worried about you, you know. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? Something like that, yeah. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely scenery. Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals, is there? I mean, considering how they always love listening to all my gossip. These two, they sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. Oh, well, if you say so. I'll be watching you to make sure you finish every last bite. Now guess, what suit will this next card be? A bare-teeth cat? Well, look who it is. Traveler, Paimon. Hello, everyone. Looks like you're recovering nicely, Fremine. Mm-hmm. Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clorand in person. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She also told me not to worry about it. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the Opera House and we met the Knave. You met Father? Did she say anything to you? She said a few things that were, a bit hard to understand. And also that she's looking forward to working with us in the future. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Mm-hmm. Father is very capable, and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Linny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Got it. That does sound like something that Father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will host a tea party. For real? Then Paimon wants another serving of cake. Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well,
Next time, you're going to have tea and snacks with us. We should start preparing that tea party. Oh, that's a great idea. I'll help you set it up. Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still all right? We're fine, for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the Courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewinne's gift with him, though. He sure sounds super busy. Miss Cloran has left as well. She also took her gift from Miss Sigewinne. Were the gifts milkshakes? Neuvillette got the milkshake. Cloran received lipstick instead. Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. Are these from Sigewinne too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real? Then we could stay here for a really long time? You may access the cafeteria for free. Hooray! Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. Back in our cell again. We're no longer prisoners, though, so it really doesn't Being free sure feels pretty special now. Huh? How did you know? Hey, that's not true! All right. Oh, it's like we've now gone to so many places together and become friends with so many people. There are so many bad things in the world, and we're just two people. You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Just our thoughts making Paimon giddy. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole We should be safe now, right? All right then. Good night to you, traveler.
It's Shinny. Hello, it's Shinny. Hey, thanks for following, Shinny. I'm doing well. How are you? How's your day? Quite good. It's good. Where are you from? If you don't mind me asking. It's been a while since we last saw Nervalet. Paimon wonders what he's been up to. Paimon has so many questions about his true identity. Let's go talk to him and find out. You're from West Bengal. West Bengal? Where in West Bengal? তাহলে তো বাংলা জানো। তাহলে তো বাংলায় কথা বলা যাবে। আমি বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। এই প্রথম কেউ বাঙালি স্ট্রিমে এলো আমার র্যান্ডম আবার ও আচ্ছা বর্ধমান থেকে কলকাতায় কি পড়াশোনার জন্য থাকছো না কাজের জন্য আচ্ছা তুমি গেনশিন খেলো নাকি বুঝে পেলে কি করে আমার স্ট্রিম আমার তো এটাই সারপ্রাইজ লাগছে হ্যাঁ
হ্যাঁ, ট্যাগ ইন্ডিয়াতে আমার অনেক ইন্ডিয়ান আসে, কিন্তু কখনো বাঙালি আসেনি। কেউ বাংলা জানে এরকম। Yeah, sure. Drop your ID. বেশি ক্যারেক্টার নেই। ফ্রি টু প্লে না টাকা টাকা দিয়ে প্রিমিয়াম জেমস কিনেছো ওখানে? নতুন খেলছো নাকি? এটা কি তুমি? ওকে। Wait, quest. এগুলোকে বাড়িয়ে নিও, তাহলে 10 করে নেবে। বাকি ভালো আছে। এনার্জি রিচার্জটা একটু বেশি হলে ভালো হয়, অ্যাটলিস্ট 40 ধরনের, বেশি লাগে না। অবশ্য দুজনকে একসাথে তাহলে হয়তো অতটা এনার্জি লাগে। ফ্রি টু প্লেতে উইশ করে নিয়ে এসছো? ওর সিগনেচার ওয়েপন 150 pulls on a weapon banner. Holy shit. আচ্ছা আচ্ছা, পুরো মিলিয়ে তাও বেটার।
পিএস কি দেয় আমি ভুলে গেছি। ঠিক আছে, এই ট্রিটমেন্টটা যদি আর একটু বেশি হতো তাহলে খুব ভালো হতো। ঠিক আছে, বেশ ভালো আছে। হ্যাঁ, কাজুয়ার এটা তো দেখছি অনেক আছে, 867। এর ক্রিট রেটটা আর একটু বেটার হলে হতো। এর ক্রিট ড্যামেজের থেকে ক্রিট রেটটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আল্টের মধ্যে যে ক্রিটগুলো হবে সেগুলো তখন ক্রিট হবে না। এটা যদি 40-র কাছাকাছি থাকতো তাহলে এনাফ হতো, আর একটু যদি পারো তাহলে বাড়িয়ে নিতে পারো। ইএম এর উপরে বেশি ফোকাস করেছে, সেটা ঠিক। এইটাকে যদি কোথাও থেকে পারো, ধরো 20 কমিয়ে দিলে দিয়ে ক্রিট রেট আছে এমন একখানা যদি পাও তাহলে খুব ভালো হবে। বা এটাকে সবকটা ভালো, ইএমটা বেশ ভালো আছে, ওটা খুব ভালো, ওটা তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমার কাছে আরও মনে হয় অতটা ইএম নেই, কি জানি। অ্যাডমিন আমারও 700 আছে না। আমার এটার যদি ক্রিট রেটটা একটু বাড়াতে পারতাম তাহলে খুব ভালো। অনেক সময় ক্রিটটা ড্রপ হয় না, নাহিদার ইএম নাহিদার ইএম আছে। কবে থেকে খেলছো তুমি? আগে অন্য ইতে খেলতেন তারপরে? ও আচ্ছা, ইউটাতে কতটা এগিয়ে ছিল? তাহলে অনেকটা ছিল তো ইউটাতে। এখন তাহলে এশিয়াটাতে কত দেখুন? আমি মনে হয় সেকেন্ড উইক থেকে খেলা স্টার্ট করেছি। এশিয়াতে 56। আরে ইউটাতে অনেকগুলো ভালো ভালো ক্যারেক্টার ছিল না? হ্যাঁ, এখনো খেলো ইউটাতে না জাস্ট এশিয়া এখন? হ্যাঁ, হলে ভালো হতো যদি ক্যারেক্টারগুলো চেঞ্জ করা যেত। ইউটাতে পিং কত দেয়? এশিয়াতেই বা পিং কত দেয়? আমার তো 300-র কাছাকাছি করে পিং দেয়। 150 করে দেয়? আমার 300-র কাছাকাছি করে পিং দেয়, 260 to 200 300।
like 280 right now. 282. এশিয়াতে সার্ভার কোথায় আছে কে জানে বাবা, যখন কিনবে। এত বেশি পিং এ অ্যাভিসটা খেলতে এতটা অ্যানয়িং লাগে না সময় সময়। আর কি কি গেম খেলো? আমার এটাতে 280 মতো দেয়, 280 260, লোয়েস্ট 260, তার নিচে যায় না। আমি ভ্যালোরেন্ট আর গেনশিন, CS2 অতটা খেলি না। CS আমি অ্যাকচুয়ালি কখনো খেলিনি, CS2 যখন রিলিজ করলো সেদিনই আমি ইনস্টল করে দুটো খেললাম, আর খেলিনি। রাতে আমি ভ্যালোরেন্ট খেলবো 12টা 12:30। এটার পরে খেতে যাব, খেয়ে এসে ভ্যালোরেন্ট খেলবো। সিজ 1.6 থেকে খেললে তো অবভিয়াসলি ভালো লাগবে। ভ্যালোরেন্ট তো সবাই খেলে। আমি একটা বলছি, সিএস এর অপারেটরে কখনো ওয়ান বুলেটে কেউ মরে না ফুল শিল্ড থাকলে? কেভলারের যেটা হাইস্ট হয়, যেটা মনে হয় 200 হেলথ থাকে টোটাল। আমি খেলছিলাম, অফশট মারছিলাম, ফুল মনে হয় কেভলার ছিল, টোটাল 200 হেলথ, কিন্তু ওয়ান শটে কেউ মরছিল না। কি জানি ছিল। ডিএম ছিল যদিও, ডিএম খেলছিলাম লাস্ট 2-তে মনে হয়। হ্যাঁ হতে পারে হয়তো বাগসের জন্য। সিএসএ ওয়ান ওয়ে স্মোক গুলো খুব বাজে একেবারে, মানে ডার্টি একেবারে। আস্তে আস্তে সবই ঠিক হয়ে যাবে, সিএসগো তো প্রথমে ওরকম ছিল, একটু সময় গেলে ওটা ঠিক হয়ে যাবে। সিএসগো তো শুনেছিলাম এর থেকেও খারাপ অবস্থায় ছিল যখন ফার্স্ট এসেছিল। These newcomers
কেন, কি হয়েছিল এটাতে? হ্যাঁ, খুব কথাবার্তা। আমার যদি কোনো ওয়ার্ল্ড কোয়েস্ট আর সাইড কোয়েস্ট অতটা ইন্টারেস্টিং মনে না হয়, আমি জাস্ট এফ টিপে যাই, skip। Talk to her, talk to him, talk to them, then talk to him again. আমার তো সুমেরুর কিছু কমপ্লিটই করেনি। সুমেরুর যে কোয়েস্টটা আছে, ওই একখানা এরিয়াটা আনলক করা নিয়ে, ওটা আমার এখনো করাই নেই। হ্যাঁ, আর্কন কোয়েস্ট এখনই কমপ্লিট হলো। জাস্ট তুমি এলে তার একটু আগে কমপ্লিটটা হলো। 4 পয়েন্টের ওই 4.2। এটা বেটার, অনেক বেটার, অনেক অনেক বেটার। একটু শুরুর দিকে একটু মনে হচ্ছিল যেন স্লো যাচ্ছে খুব, যখন ফোর্ট্রেস অফ ম্যারোপিডে যখন করলাম আর কি, ফিল্ট্রেট করলাম, তারপরে একটু পর থেকে যেন স্লো হয়েছিল পেসটা, একটু যেন ল্যাগ হচ্ছিল, কিন্তু তারপরে ওটা পিক আপ করলো পেসটা। ওভারঅল অনেকটা বেটার। ইনাজুমা থেকে যেন আর্কন কোয়েস্টটা অনেকটা ইমপ্রুভ করেছে, আস্তে আস্তে ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, প্রত্যেকটা আর্কন কোয়েস্ট আগেরটা থেকে বেটার। এটা তো দুর্দান্ত। স্পেশালি 4.0টা যে পোর্টের যেটা ছিল, ওটা দুর্দান্ত ছিল। তাকে ওইভাবে অতটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ বানিয়ে ইন্টারেস্টিং করেছিল, সেটাই দারুণ। ওটা মনে হয় আমার মোস্ট ফেভারিট আর্কন কোয়েস্ট সো ফার। সিনিয়র মারা যাওয়াটা মনে হয় আমার সেকেন্ড বেস্ট হবে। ওটা খুব শকিং ছিল, আমি ভাবতে পারিনি ও সিনিয়রকে মেরে দেবে। হ্যাঁ, Genshin Impact।
আমি ভাবছিলাম সিনিয়রের উপরে উইশ করবো, সিনিয়রকে আনলক করবো ক্যারেক্টার হিসেবে প্লেয়েবল, মরে গেল। হ্যাঁ ওই ওর কি ছিল, উইন্টার লাজো মনে হয়। বিশেষ করে ভয়েসটা, ওটা জানি না কার ভয়েস ছিল, কে ভয়েস অ্যাক্টিংটা করেছে, যে লাস্টে যে এলো বিয়ার্ড, ওর দুর্দান্ত ভয়েস, দুর্দান্ত ভয়েস। ওর ভয়েস অ্যাক্টিং যেন আমাকে একটু গে বানিয়ে দিয়েছিল এমন। তুমি অ্যানিমে দেখো? ওখানে একজন ভয়েস অ্যাক্টর আছে, কেনজিরো সুদা বলে, জুজুৎসু কাইসেনের নানামির ভয়েস অ্যাক্টিং করেছে। আর তাছাড়া আরো অনেক করেছে। ওর ভয়েসটা শুনবে, উফ, ম্যানলিয়েস্ট ভয়েস মনে হয়। আর কতজনের সাথে কথা বলতে হবে ভাই? হ্যাঁ, কেনজিরো সুদা। আমি জেজেকের সেকেন্ড সিজন দেখিনি, তো কোনো স্পয়লার না। সেকেন্ড সিজন শেষ হবে, তারপরে একসাথে দেখি। আমি বিঞ্জ ওয়াচ করি, কি ভালো শো যেগুলো বেরোয় সেগুলো বিঞ্জ ওয়াচ করি। আমি তবে মাঙ্গা স্পয়লার জানি, মাঙ্গার 267 চ্যাপ্টারে কি হয়েছে সেটা আমি জানি, কারণ ওটা আমি অ্যাভয়েড করতে পারি। পুরো ওটা সোশ্যাল মিডিয়াতে পেয়ে গেছে। আমি শুধু ফার্স্ট আর্কটা দেখেছি, ফার্স্ট সিজনে। হ্যাঁ সেটাই, কিছু করার নেই। তবে আমি এখনো অ্যাটাক অন টাইটানের কোনো স্পয়লার পাইনি। আমি অনেক কটা সিজন দেখিনি লাস্ট। আমি টাইম জাম্পের পরে কোনো সিজন দেখিনি, টাইম জাম্পের আগে পর্যন্ত দেখা আছে আমার অ্যাটাক অন টাইটান, তারপর থেকে কিছু দেখিনি। তবে আমি এখনো পর্যন্ত কিছুতে স্পয়েল হয়নি।
শেষ হবে অ্যাটাক অন টাইটান, তারপর আমি বাকিটুকু দেখব। হুম হুম, তবে কিছু কিছু জিনিসটা যেগুলো অ্যাভয়েড করা যায় না, স্পয়লার। ওই যেটা মাঙ্গা স্পয়লার যেটা ছিল সেটা মানে ফেনোমেননের মতো একেবারে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, অ্যাভয়েড করা যায় না। তুমি মনে হয় দেখোনি না মাঙ্গা স্পয়লারটা, তাহলে আমি বলবো না, দেখে থাকো। আমি এওটি কোনো স্পয়েল হয়নি আমার, থ্যাঙ্কফুলি। কলেজ হয়ে গেছে আমার, কি হয়েছে, গ্র্যাজুয়েশন হয়েছে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন হয়। আমি আপাতত জবে খুঁজছি, আরে এটাকে যদি জব বানানো যায় সেটা ট্রাই করছি। আমার ইউটিউব চ্যানেলও আছে, ওখানে আমি গেনশিনের ভিডিও আপলোড করি। কয়েকদিন ধরে করা হয়নি অ্যাকচুয়ালি, শরীর খারাপ ছিল সেজন্য এই 4.1-এর আপডেটে কোনো কিছু করা হয়নি এর জন্য। আর কত বড় আছে? তুমি কি করছো এখন? কি স্টাডিজ চলছে তোমার? Oh, fucking finally. That's... Fuck me.
কম্পিউটার রিলেটেড। আচ্ছা, আমি এবার ডিনার করতে যাচ্ছি। ডিনার করে এসে আমি ভ্যালোরেন্ট চালাবো। কিছুক্ষণের জন্য এএফকে যাচ্ছি, তোমার যদি সময় থাকে তাহলে থেকো, নাহলে পরে আবার দেখা হবে। আমি রোজই স্ট্রিম করি এরকম সময়, এরকম সময় নাহলে 12টার দিক থেকে ভ্যালোরেন্ট স্ট্রিম করি, 12টা 12:30 দিক থেকে। যেদিন গেনশিন স্ট্রিম করি না সেদিন জাস্ট ভ্যালোরেন্ট স্ট্রিম করি রাত্রেবেলা, নাহলে গেনশিন অ্যান্ড ভ্যালোরেন্ট বোথ। What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk?
Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one.
What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one.
what they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk?
what they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk?
something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. Alana, you pronounce your name Alana? Thank you for following, Alana. Welcome to my stream. I'm doing well. Thank you for asking.
Match found. Not an option. Reloading. Scanning ahead. Reloading. Reloading. Phoenix here. Shot down. That's done. Ultimate orb spawning. Reloading. Reload him. Throwing next. Scanning ahead. Reloading. New stage in 10. Stage 2. Hello. Hello. Are you new on streaming? Yes, I am quite new on streaming. I do not know if I will. Gidelim.
গান দিতে পারো ডিসকর্ডের ভয়েস মনে শোনা যাচ্ছে No thanks Selena, I don't really have any character interest on art or other things interesting me right now. Not until I get any monetization. Maybe if after I get monetization and stuff. Thank you for the offer though. 10 seconds until stage change. Reloading. Final stage. Three gone. Okay. Throwing net. Hostile down. Reloading. No escape. Awesome. Out of my way. Huh? No, what is that? Revealing area. Three gone. আর এখানে খেলতে হবে এখানে এখানে স্মার্ট করেছে রেনাটা Yeah. Three down. Barrier deployed. No escape. and put a good there. And that goes. এরকম আসছে ধরো
হ্যাঁ নেবে টাকা নাই সেটাই আমার নিজেরই লোক আছে Match হ্যাঁ found. করতে পারো তোমাকে একটু রিসার্চ করতে হবে কিরকম ভাবে করে আর কি হ্যাঁ ওটা করা যেত ফটোশপে করা যেত আমাকে সামনের বানানোর জন্য অনেক এডিট করতে হয় Take them out before they even pull the trigger. Fight. Aram se. Kill confirmed. Got 3. Dominating. Hang it up, buddy. ইনবট আছে আছে ইনবট ইমমর্টাল নাকি তিনজন ইমমর্টাল এসছে চেম্বার ডায়মন্ড 2 কেজে ইমমর্টাল 2 Slow down, kid. Got 3. Too slow. চেম্বার তো মনে হয় ডায়মন্ড
kills remaining. Farewell. সেম হায়ার লবিতে তোমার অ্যাসেন্ডেন্ট 5 kills remaining. Remaining. কি ওটা কি ধরনের এই শিনি তুমি এখন আছো এখানে স্ট্রিমে এখানে কেন এটা ছিল না ইমর্টাল লবিতে ডিএম হয় না আমি তাই বলছি একজন Match বর্ধমানে found. তাকে বাড়ি কলকাতায় Death match. Warm up. হ্যাঁ লাস্ট ডে অফ র্যাঙ্ক মানে লাস্ট ডে না কালকে রাখছে কালকে লাস্ট ডে মনে হয় I will fulfill my purpose. Fight. Let's get this done. Shit. Just এসে ক্রাউচ করে দিলে নাকি একেবারে Target dead. Sky destroyed. Fuck me. fuck. Just অন্যদিকে তাকালাম Cancelled. Tango down.
Dominating. You're right. পাঁচটা পর অফ করছে না আরো 5-6 দিক থেকে Hostile KIA. Obstacle removed. Ten kills remaining. Got him. Five kills remaining. ওমেন অ্যাঙ্গেল হোক করতে জাস্ট Tango down. One kill remaining. Oh, 140. Fuck me, 140. Almost had it.
Alan, can you give me your Discord tab? No, Alan, I don't really prefer giving Discord tab openly like that. And also, I'm not really interested. I already have a friend who can draw banner and stuff for me, like a close friend. Like the literally my duo can draw. My duo right here can draw all that stuff. Can't be start with me. Thank you for the offer, Elena, but I really can't. Spending any money on anything. Literally any kind of amount. ওর সাথে ডেড বডি কেউ যদি কিনতো তাহলে খুব ভালো হতো। Match found. আমার তেরা আছে। ঠিক है ना? ও থেকে I will find them. নারুটো থেকে না? নারুটোতে আছে না এখানে আমার তেরা আছে। দেখতো তো ছোটবেলায়। ওই ডিস্ক তোমার ডিসকর্ডে সাউন্ড দিয়েছো নাকি? আমি দিলাম এখন। কিস্তি চলবে তো। আমার তেরা আছে এখানে নারুটোতে আমার তেরা আছে ছিল মনে হয়। আছে এখন মনে হয়। স্মোকস তুমি সাইন ইন করতে পারো। লিস্ট কি বলবো আর মারা থ্রো হয়ে যাবে এটা। ঠিক আছে চল। ফ্ল্যাট 2 এর নাকি এর। সেজ নেব নাকি আমি ইয়ে নিয়ে নেব ওমেন নিয়ে নেব ও ওমেন বলছি ভাইপার নিয়ে নেব। নিয়ে নাও ভাই। এই দেখবে। বি ওরা দেখবে। আমি এ থেকে মিড অফ দি ওয়াল করতে পারবো অর্ব দিতে পারবো অনেক কিছু আছে। এ থেকে ইটা দিয়ে ও দিও। বাবা ডায়মন্ড 2 এ থেকে ই দিও র্যাম্প র্যাম্প কি হেভেন ওয়ালটা দিও। ও তো এ থেকে এ হেভেন তারপর তোমার মিড ওই অফ দি ওয়াল চলে যাবে। মিড না গেলেও হবে মিড তুমি অফ দিয়ে দিও যদি মিড না যায়। আমি মিড থেকে এ মেন ওয়াল দিলে সেই ওয়ালটা বেটার ভালো দেখতে হয় আর কি ভালো হয়। ঠিক আছে। হ্যাঁ নারুটোতে আছে আর ইতাচিরই তো আমাদের আছে। হ্যাঁ ইটাচি ও তাই আমি দেখিনি আর কি। নারুটো দেখতাম না আমি তো ড্রাগন বল জিটা দেখতাম তারপর তোমার ছোটবেলায় টম এন্ড জেরি বিশাল দেখতাম বড় হয়ে একটু শিনচান দেখলাম তারপর দেখলাম হচ্ছে তোমার বেব্লেড ভি ফোর্স এই সবগুলো দেখতাম খুব ভালো লাগতো। সেই বেব্লেড ভি ফোর্স তো একসময়কার বিশাল ফেভারিট ছিল। বেব্লেড ভি ফোর্স অনেক রকম ওর মধ্যে সেই বেস্ট লাগতো হচ্ছে বার্নিং সেরবারাস ছিল। আমি দেখতাম ড্রাগন বল শিনচানটা আমার খুব ভালো লাগতো।
Ancient Doraemon আর কি তার স্ত্রীটা দুর্দান্ত লাগে। কিতরেৎসু আমি ইয়ে দেখতাম কোচিকামে গানটা হেভি ছিল না দেখতা হ্যায় ক্যা Kochikame one of the longest running manga তোমার ever ক্রিয়েশন থেকে মানে কয়েক বছর আগে শেষ হলো অ্যাকচুয়ালি 2 বছর না 1 বছর আগে Phoenix, for once in your life, try waiting for the team. I know you can do it. মেসি ব্যালন ডোর নিতে চলে এসেছে আজকে হচ্ছে নাকি Reloaded. হ্যাঁ ওই পাবে আর কি আছে চান্স হাল্যান্ডের চান্স আছে হ্যাঁ হাল্যান্ডের চান্স আছে আর তো সেরকম এখন খেলাও দেখা হয় না বলা মুশকিল What do you want, bro? হরিহন ব্রো তোমরা এই দেখো তাহলে আর কি করবে মিড দেখো মিড দেখো মিড দেখো মিড দেখলো কই এই যাবে মনে হচ্ছে না তুমি মিড দেখছো আমি যাবো Revealing area. Found them. तेरे घुस गए रिकॉर्ड था क्या बैठ One enemy remaining. Last player standing. बोलছে की करके बैठ New fight, new tactics, keep it fresh, yeah? আচ্ছা আমরা রোটেট করব কোন এখন আরে তুমি তো তাও হেভেন থেকে শুরুতে মেইন থেকে চলে এসেছে বিতে Cutting through. এখানে ওয়াল আছে তোমার এইখান থেকে এখান থেকে মনে হয় এত এখান পর্যন্ত Right here. ফল ডাউন করার আগে বার ফল দিই One water. এই চলে এসেছে নাকি একটা One enemy remaining. Flawless. Now this is worth celebrating. Quiet. They should probably reevaluate. No. No. शरीफ ये क्या कैसे कर Yo. Gun here. Gun here. On my way. On my way. Time to jump. You did well. কন্টিনিউয়াস দেখতে হবে No. চার জন Good. Good. Scanning ahead. There they are. Going up. Spike down A. Watch your eyes. woman on side
One side. Spike planted. Placing alarm bot. Well played. নাইস ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে যাওয়ার কোনো নষ্ট নেই Hey, defuse the spike. Cheers. Got hit. Gun here. We good. Sorry, mate. My ultimate's ready. It's hard not to play with my food. Yo. Nice. I got money. Need something? Placing sentry. No. Go mid. I got আরে money. Need something? আরেকটু এই পাশ দিয়ে যাওয়া যায় না এইটার উপর Right here. দিয়ে Time to jump. Revealing area. মিড সাউন্ড তোমার সামনে বাকি হবে One enemy remaining. Spike down mid. Spike meta. Reloading. দাঁড়ান দাঁড়ান Break. Scanning ahead. Got hit. Move in after I reload him. That's when they're weak. Reload him. দিয়ে হোম যোগ্য করছি ওই অর্বটা মিডে অর্বটা বেটার তোমার মিডের ওয়ালের থেকে অফ দেবো বলছো হ্যাঁ অর্বটাতে অনেক হেলথ আছে তোমার রেজ এসেছিল এটা দিয়ে দুটো গুলিতে মরবে ওটা ওয়ালে তো অফ দিয়ে What's up? ওয়ালে অতটাও নয় ছিল What's up? হ্যাঁ ওয়ালে ডিরেক্ট 50 খায় I'll crush her radiant heart. কমতে কমতে Cutting যায় through. ওয়ালে ডিরেক্ট 50 আর অর্বে কমে আস্তে আস্তে Revealing area. এ Found them. ওয়ালা করে দাও হুম আরে মিড দিয়ে এসে গেছে মিড সে আগে One enemy remaining. Spike down A. All dead? I have more tests to run. Gun here. হ্যান্ডেল দিয়ে শুরু করে দিয়েছিল না ওই অর্বটা ওখানে দিও না এখানে দিও হ্যাঁ পারলে আমি মনে হয় তুমি এখানেই দিতে গেছিলে এখানে আমি এমনি দিয়েছি কি কেউ ছিল না তুমি দেখি হঠাৎ হেভেন চলে আসলে না, আমি হেভেনেই ছিলাম সেম ওয়াল দিচ্ছি ওয়ালে এখানে না না মানে অর্বটা যখন দিয়েছিল সেখানে এখানে দিলে বেটার দূরে চলে গেল Got him. দিতে চাইছিল Reload him. কিন্তু চালা চলে গেল ওটা দেয় না Revealing area. ওয়েট 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 Going up. কি করছে ওয়াল আপ করছে কেন ফিনিক্স ওয়াল ডাউন ওরে Watch your eyes. Is ready. আমার সঙ্গে ক্রস ফায়ার থাকো এইভাবেই আমি ড্রোন করবো আমার কভার দাও Deploying drone. ওয়াল আপ করবো তুমি শর্ট রাইটটা মারবে Scanning ahead. মাল্টিপল মিড 2 মিড ওয়াল ডাউন होने वाला है स्काई डाल्ट আছে
30 seconds left. প্রায় ফ্ল্যাশ করবো। আরে তোমার কাছে যে আমি দেখতে পেলাম হচ্ছে ফ্ল্যাশ যখন করে Destroyed. I've got your trail. Found them. 10 seconds left. Spike planted. My ultimate is ready. Bomb grenade out. Last player standing. ওকে এটা জাজ করতে হবে। তুমি রেডি থাকো, তোমাকে যে স্মোক করেছে না বাকি ও স্মোকের মধ্যে আগে ঢুকে গেছে, জাস্ট একটু আগে ঢুকে। আরে আমি ফ্ল্যাশ হতে হতে আমি দেখছি রেজ ঢুকছে, ওই জন্য আমি সালা তখন আর কল দিতে পারি। দাঁড়াও তো ওয়ালটার একটু গার্ড করবো। My ultimate is ready. Let's play for picks. You want to play? Let's play. Scanning ahead. Raise heaven. Nice, nice. On side, on side. Guys on side. Enemy flying drone. Time to jump. ওখানে ঠিক Flashing side, flashing side. Spike planted. दोनों साइड Women low, ulti on women. दोनों side here. One enemy remaining. Nice one. জাজ নিয়ে আমি কি চোদাবো It is over. You man ready for a light show? Reloading. আমি স্কাইর উপরে যা ওয়েভ করেছি না, Nice. Quiet. আমাকে অফ দিয়ে গেল। He doesn't know. I'm very much obsessed. कितना सेंसी है भाई तेरा फिनिक्स। वही मर जाएगा फिनिक्स तू। आँख बंद करके घूम रही। Cutting through. Women. I'm going to Watch your eyes. Come on, let's go. Rain is down. ও, তোমরা মিডে খেলছো তো? Nice. Nice. Careful now. Reload him. Revealing area. Watch out. Reload. Time to jump. স্ক্রল কাজ করছে না বলে বা Watch your eyes. Bro, ফলো fuck. আপ করা मैं Woman bottom meta. একদম কিন্তু ওই জায়গাটা দেখে ড্রোন থাকলে ড্রোন করো। ওমেন মিড। 30 seconds left. সালা আমার এই জায়গাটা দরকার। ये आने वाले भी आगे है 10 seconds left. दोनों ही आगे তোমাকে স্মোক করছে মানে ওখানে ইয়ে করছে, তুমি ড্রোন করে দেবে, ওয়াক ইন করে হেভেন আসছে। Spike planted. দুজনই সাইড রিকন আছে। তুমি রিকনটা দাও না ওর জন্য। Going up. Revealing area. One enemy remaining. Last player standing. Oh yeah. Clutch. Y'all better keep up. Reload him. Reload him. I'm saving.
Over drop करो. Thanks. Mosquito. Despacito llega mosquito. Cutting through. Scanning ahead. Can push up here. Heavy mid. ওখান থেকে ড্রোন কর Enemy spotted mid. Multiple. স্কাই আচ্ছা এটা মার্শাল করছে কেন Here. Player standing. Yep. 100 on omen. Got here. Spike planted. জাজ করতে হয় না এমএন কি জাজ করে ভাই জাজ করতে হলে এমএন করতে রিড করতে হতো এমএন কে জাজ করে আমি করলে ঠিক আছে কি জাজ করে লাভ নেই মিডে করুক আমার কাছে যেখানে ফাইট হচ্ছে সেখানে করুক এমএনও জাজ ভালো আছে Careful now. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. ও ভেনম এটা চালাচ্ছি সে ব্যালেন্ডিয়র তো মেসি জিতে গেছে Revealing area. Nice. One enemy remaining. Take one. Not ready yet. Right here. Stay taut as a bowstring. The fight demands it. Can I get this? আমার স্ট্রিম দেখ ক্যালেন্ডার দেখে লাভ গরিব মানুষের সাহায্য হয়ে যাবে স্ট্রিমের ওইটা দে Shield ले सोवा. हाँ पिछले राउंड है Shield. सोवा. Time to jump. Again mid. Drone करो. ये कौन है सर निकाल दे लेना करो Standing ahead. Spike down mid. ড্রোন করছি কভার Deploying drone. আরে আমি উইশ করলাম দুজনের উপর Last round before the switch. Last round to use our creds and abilities. Hello. Sky 160 দিয়েছি রেসকে 114 দিয়েছি আর কি
কিসের আমাকে না ওই ভেন্ট দিয়ে খেলতে হবে বুঝলে ইউরো ব্যাকসটা ভালো করে। হ্যাঁ ইউরো ভালো করছে কেন না ও টিকিটে আছে বলে ওর সেন্স আছে কখন কি করবে। ল্যাগ করে চালাচ্ছে হ্যাঁ কিছু সেকেন্ডে নর্মালি ল্যাগ দিয়ে দেয় ওটা কয়েক সেকেন্ডে I've got your trail. স্ক্রিন স্নাইপ করে Multiple है multiple. একটু পরে জানা বিটে সবাই রোটেট করে গেল কেন Sky One up main. enemy remaining. কোনো তো ঢোকেই নেই কোথায় ঢুকলি এই মিউজিক নাইস Switching sides. আমি বিবার খেলছি বিবার তার কি চলছে Great knowing you all. Also, delete my hard drive. তোমার পুশ টু টক করা আছে মনে আছে তো ও আচ্ছা আমার পুষ্টু টক এত বক বক করছিলাম আরে তোমাকে ডাকলাম ভাই ডাকিনি কেন জানো তোমরা এই টাইমে আরে খেলো না তো স্যার কতক্ষণ ধরে কথা বলছে তুই শুনতে পাচ্ছিস স্ট্রিম থেকে হয়তো কিন্তু ভাবছে তোর সাথে কথা বলছে পুশ টু টক করা আছে শুনতে পাইনি এখানে Gun here. ডিসকর্ডের কথা শুনতে পাচ্ছিস না স্যারের কথা I'll find them. অনেক আসছে তাহলে জোরে তিনজন আছে সাইডে তিনজন Scanning ahead. ওটা তো ভালো আছে Last player standing. Spike down B. সাইডে যাওয়াই উচিত ছিল না সাইডে যাওয়া উচিত ছিল না এই সাইডে যাওয়াই উচিত ছিল স্যার তোমার ওয়ালটা কিন্তু পুরো কভার করছে না জানি 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 এই জায়গাটাই তো কভার হবে না এখানে তোমার অর্বটা এমন লাইন আপ দাও একটা অর্বটা যাতে পড়ে অর্বটা ওইটাই তো লাইট স্টার ये काम कर रहा मैं Pick them off. ये हेवन वाला Here. I'm saving. আর এটার পর রিলটের আইডি নিয়ে আসবে Enemy spotted. Chamber. পুশিং Revealing area. स्मोक दी Here. वेट 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 ये यूज कर Turret out. নিচে দেখ Chamber B. Player ওটা ওদের ইকো ছিল বলে পুশ করে I'll pick them apart. You clean up whatever's left. Reload him. আমার তারা তো আমাদের সঙ্গে একবার হ্যাঁ হতে পারে আমার নামটা খুব চেনা লাগছে কিন্তু মনে নেই কি কোথায় খেলেছিল দেখো এর সেটআপটা দেখো শুধু ও এই করব দেখতে পাচ্ছি না 90 এখন পজে আছে হ্যাঁ 90 জানা এখান থেকে দাও এখান Right থেকে here. Right here. এই ওয়ালটা চলে গেছে Cutting through. Revealing area. There they are. তোমরা যাও নাইট যাও রিভিল দে রিভিলটা আগে দিতে হতো নেট নেট নিয়ে হতো ওয়াল ডাউন হচ্ছে স্কাইলো উপরে দাও সাইলো One enemy remaining. ইজি নাইস লো
মিন্সে অর্ব দিয়ে দিতে পারবে। আমি শুধু মনে নেই জাম্প করে দিতে হবে কি এমনি। হেডশট 74 105 আচ্ছা এটা কতক্ষণ ডিলেতে হচ্ছে? জানি না কতক্ষণ ডিলে দেয় আমার ধরনের কি তো Sword drop करो ना उसको। হ্যাঁ এনি জানে হ্যালো আস তোর কথার আমি স্ট্রিমে অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি তারে বুঝতে পারবে কতক্ষণ टिम्बर क्यों करता है? আচ্ছা আচ্ছা Spike down B. Reload him. rotate. Reload him. comment tip it inside nice Got him close mid. Toxin screen down. Mid push कर. नहीं. What, bro? We are strong because we are together. Don't forget that. Mid पे निकाल दिया ना. বি যাচ্ছি কেন আমরা বারবার বুঝতে পারছি একজনকে লার্ক করতে বলো সাইড টেক করতে বলো B side ult करूँ क्या मैं? জলদি রোটেট দিচ্ছে ওরা Thanks. I need a drop. Shit. Let's go. गाय mid खेल रहे हैं. আরে সামনে তিন ও ভাই Watch your eyes. কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না আরে সব ক্লোজ Careful now. Here. One enemy remaining. Spike down A. Ram. That's it. Break time. আরে না ওয়াক করবে না ওয়াকিং করবে বলে আমি অর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর সেই জন্য তো সবাই ক্লোজ ছিল আরে সবাই ছিল না এখানে তাকিয়ে আছে সবাই হ্যাঁ তো তোমার অ্যাঙ্গেল দেখো তুমি এখান থেকে তোমাকে মারছে তাহলে তোমার এখান থেকে দেখতে পাবে ওকে আমাকে এইখান থেকে মেরে গেল এইখান থেকে কেউ দেখতে পাবে না তো সবাই ক্লোজ আছে না ওই অ্যাঙ্গেলটা এইখানে তো একজন দাঁড়িয়ে ছিল না ও দেখতে পাবে না ও ক্লোজ আছে তো ফিনিক্স অ্যাঙ্গেল অ্যাডভান্টেজ না ওটা Placing alarm bot. My ultimate is ready. You want to play? Let's play. I'll handle this. Offer. ये तो आगे बॉल ना B. Heaven. Toxin screen down. Spike ले आ रहा हूँ. वाल अप करूंगा तब घुसना Toxins going up. এই Many enemies. B. Poison orb emitting. একটা জাম্প পিক নাও না होल्ड ऑन Toxin screen down. Fake teleport. Cutting through. ओवन तो ओवन Decoy. Last player standing. Fake teleport. One enemy remaining. फेक है नाइस Send 5 more. We can do this again. আরে আমি বুঝতে পারছি না এতে হবে তো বি কেন যাচ্ছি বুঝতে পারছি না বিতে ছড়াচ্ছে সব Reload him. দেখো हो जा ओके जा Reload him. আমি ফার্স্টেই দিচ্ছি কোনো ওয়াকিং এর বাল ছিড়া ওয়াকিং
এক দুই তিন তো তুমি ওয়াইড থাকছো কেন? এখানে থাকো না। আমি দেবো বলে অর্ডটা দিয়ে তো রাখি তো কতক্ষণ লাগে ওখানে তোমার ও বিচি হাতে করে বসে থাকি? आ जाओ दौड़ के ही आ जाओ Player standing. Spike down A. কি বুঝতে পারছি না তো Is everyone's tech still working? আরে Double ওভার check it, please. কনফিডেন্সে খেলছে কয়েকটা ভাবছে মেরে দেবো বলে না ফার্স্ট গুলো বাজেভাবে নিচ্ছে Reload him. Nah, My ultimate is ready. I'm saving. Nah. Reload him. স্যাচেল আউট কোথায় হচ্ছে Fall back. ব্যাচেলর ব্যাচেলার Woman, nice one. यहाँ पे top. Back side clear. I've got your trail. Oh. Spike down B. City. One enemy remaining. Front. ডিকয় দে না ইউরো ডিকয় দে না হেভেন তো আছে Heaven ही है. নাইস জিজি Attackers win. ये কি বলে ফিনিক্স আবার ভেন্ট দেখছে আসো ব্রিজের কিছু সাইফার টেক নিবি? সাইফার কি কোথায় কিভাবে খেলতে হয়? আমার কাছে ভালো ব্রিজের টেক আছে সাইফার। তাহলে তুই সাইফারই খেল তাহলে। আমার সোভারও আছে, আমার ব্রিজের সবার টেক আছে। আমি কি শুধু তোরটাই দেখবো নাকি? আমি প্রথমে সোভা দেখবো, তারপরে টাইম থাকলে আমি দেখতে যাব সাইফার টাইম কিভাবে কোন এজেন্ট খেলতে হয় এখানে কি ব্রিজে। সাইফারের আছে, ভাইপারের আছে, বেশ কয়েকটা ভাইপারের ভালো ভালো লাইন আপ আছে। স্যার তুমি জিলটের আইডি নিয়ে আসো না। জিলট দিয়ে আসবে তারা। ভাইপারের যে ওয়ান ওয়ে গুলো বলছিলাম মিড ডোরে ওইগুলো আছে, তারপরে এমএন এর এখানে ওয়ান ওয়ে আছে। আরে ভ্যাল স্যার কোটা শিখেছে না ভাইপারের ওয়ান ওয়ে, স্যার তো পারে না। হ্যাঁ তাহলে আমার কাছে ভিডিওটা সেন্ড করে দেবে। अबे जल्दी खत्म करना बे, तुम कहाँ से कम बैक कर रहा है तेजू? अरे वो लोग कम बैक कर लिया बेंचो। ओके फ्रेंड रिक्वेस्ट করাই। ओके আজকে বিএচ এসছে তা একজনকে ডাকো কলেজের বন্ধু। কলেজের বন্ধু তো আমার চ্যানেলটাকে ফলো করিস নি ওরা? কলেজে সবাইকে দিয়ে আমার চ্যানেলটাকে ফলো করে। तेजू जल्दी निकलो गेम से, चैनल फॉलो करो। সবাইকে টিফিন ইতে নিয়ে যাবি, ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে ক্যান্টিনে এখানে চা খাওয়াবি। আমি আর কলেজে নেই রে, আমি যখন ছিলি তখন তো করতে পারতিস, ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে এক কাপ চা খাইয়ে ফলো কর। বাবা স্যার কি জলদি চলে এলো? ইয়েস আরে বড় লোকের পিসি বলে কথা। সেই 4090
with 700 3D. তাহলে ডিসকর্ডে কথা বলবো। হ্যাঁ ডিসকর্ডে আয়। Ryzen 9 7800 3D with 4090. 69 স্ট্রিমিং করো না তুমি, তুমি ইউটিউবে অনলাইন যাও না। ভাল লাগছে না। জিলটের আবার পুশ টু টক আছে, যে স্যার কথা বলে যাচ্ছে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তাই স্ট্রিমে শুনতে আমি আরে আরেকজনকে ডাক দে। জিলটের টিম ভয়েসটা দেখি, ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে তো। আরো কাউকে ডাকো। আমার ফ্রেন্ড লিস্টে কেউ নেই। শ্রুতি বলে একজন আছে দেখছি, হাসান কি জানি না। ফ্ল্যাট 1 হ্যাঁ ঠিক আছে। अरे अबे तुम लोग TDM खेले, हरामखोर लोग ओवर टाइम लेके चला गया। আগের ম্যাচে ডাকো না কাউকে। এই ইয়ারটা তো ভালো ছিল, ডায়মন্ড ডায়মন্ড। স্যার জানো আমি 10:45 থেকে 11:30 অবধি এই জিলট আর বেনামের সঙ্গে খেললাম, ঠিক আছে। তারপরে এই 1 ঘন্টা গেলাম, আমার একটা পড়া ছিল, ঠিক আছে, পড়তে গেলাম। তারপরে এসেছি দেখি তোমরা আছো বলে আবার বেঁচে গেছি। আমি জানতাম যে সেকেন্ড হাফে স্যার তো আসবে, স্যার খেলে নেবো। নাইটটার আমি তো রাতে খেলি। স্যার তুমি নাইটে থেকে লাইন আপ গুলো শিখে নাও। আর এখন শিখে লাভ নেই, কতদিন খেলবো। দেখি একদম যা লাইন আপ বানিয়েছে। দাও পাঠিয়ে রাখো দেখবো। ওভার টাইম গেছে নাকি আজকে? ম্যাচ ড্র করে গেছে। আরে তার আগের ম্যাচটা আমরা যে করেছি জানো না, ওই যেটা ড্র হয়েছে দেখছি। সিলভার এস নিতে ক্লাচ করেছে ভালো বি সাইডে। হ্যাঁ সিলভারটা একটা বি সাইডে ভালো ক্লাচ করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো ক্লাচ করেছে। স্প্লিন্টার সিএস তো কম খেলছে 05। আরে ওকে বলো না ইয়ে থেকে নিয়ে নিতে একজন পেজো। बोल हेलो। तेरा जो टीममेट्स है ना, उनमें से किसी एक को पूछ कि अगला मैच खेलेगा कि नहीं, तो प्लेयर नहीं मिल रहे। कितने लोग चाहिए? एक जन। बुला लो वही से। कार साउंड আসছে हमारा ये बाप रे, हार्ड वर्ड्स গুলো কি হার্ড ভাই। অনেকদিন খেলি। তোমার হাতে কত স্কোর আসে? ওর কি না, ওইটা নয়, এটা স্পাইক প্লান্ট করা যেটা।
আসলাম রিলস থেকে। আরে 13 I can't use mic during this time of the night if that's fine. ডাকবো তাহলে শ্রুতি বলে ওই মালটাকে। ওকে শ্রুতি এসকেলেশন খেলছে, লিখেছে মেসেজে I cannot use mic at this time of the night that if that's fine. दीदी डर गई, दीदी डर गई। হ্যাঁ ফাক হয়ে গেল। মশা মারছে। বোকাচোদা দুজনকে ব্যাক সাইডে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এটা ও 14 हाँ ड्रॉ कर दिया ले मैं इसमें फिर चक्कर में। एक को बुला लो। तेजू तो একেবারে ফ্যানাটিক ভার্সেস গ্যাম্বিট অন স্প্লিট খেলছে পুরো। হবে তেজু ड्रॉ कर दिया अभी काम कर कर दिया? लो इतना बुला देर लो खेल के। लास्ट मैच का किसी एक को बुला लो। Imagine fanatic versus gambit 14 round. What happens? Draw. भोसड़ी का एक जन अनरेटेड भाई एक जन नहीं दो जन अनरेटेड खेल रहे हैं, तीन जन अनरेटेड खेल रहे हैं भाई गॉड। पिछले मैच के किसी एक को बुला लो। वही उसी को बुला रहा हूँ। अबे ये खुद चारों पार्टी कोई में क्या? एक सेकंड। अबे ये चलेगा? हाँ चल। चलेगा चलो। नाइट स्टार्ट। ले बहन की चूत इसकी। सॉरी गलत हो गया गाली नहीं। क्या हुआ ये निकल कर गया। सिल्वर 3 ईगो। ईगो है क्या? फिर से बुलाओ उस साले को। लड़ी के गांड फाड़ उसको देंगे गाली दे के विनी हटाएंगे। विनी का को की जीत लाख जीतला की। वो गेम ही बंद कर दिया पता नहीं लैपटॉप फट गया होगा। अरे दूसरा को बुलाते हैं। और तेजू एवेटार भाई छोड़ ना अनरेटेड ही आ जा भाई यहाँ पे कॉम्पी चलेगा। वो नहीं खेल पाएगा ना अभी कैसे खेल लेगा। हाँ सैंडर के क्या आ जाओ। निकलेगा कैसे? अनरेटेड वो करने से क्या कितना बैन देता है क्या? 5 मिनट का बैन देगा और क्या वेट कर लेंगे। ऐसे में भी तो 5-10 मिनट बहुत टाइम है। अच्छा वैसे तो खत्म होने वाला है 10 हो गया है। आजा भाई एवेटार भाई। प्रो कर दो एडिटर भाई ऐसे में भी अनरेटेड है क्या ही है। और तेजू कैसा रहा? अरे बढ़िया था वे सरप्राइजिंगली अच्छा था। मम्मी पापा को लाया नहीं मैं बड़ा रिग्रेट हुआ। अभी तेरा नाम भी लिया था तो स्टेज पे हाँ तेरा नाम लिया था पता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ उसके लिए
टॉप 10 उसमें है ना, तू टॉप 10 में क्या हाँ बोलते हैं हाँ। उसको? हाँ, तो उसके लिए नाम लिया था। अच्छा, तो मैं कौन रख लिया क्या मेरा? नहीं कोई रखा नहीं, मतलब एज एन टॉप, वो बस एक सर्टिफिकेट मिलता है ना आई गेस। टॉप 3 वाले को मेडल्स मिलता है। ऋषिकेश कौन सा एक है ना जो साला उसको गोल्ड मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला हाईएस्ट के लिए। मेडल तो हम लोग को भी मिलेगा टॉप 10 आई वाले एम को मेडल। नॉट एवेटार, आई एम हिज फ्रेंड। एवेटार, अबे यार ये ज्ञान चोद के भाग गया। देख क्या लिखा क्या है, बोला? मेरे को विस्पर किया है, आरे भैया स्लीपिंग, आई एम नॉट एवेटार, आई एम हिज फ्रेंड, यू गाइस कंटिन्यू। कंटिन्यू करना होता तो इसकी माँ को बुलाते भैंस की आँख बात। चूतिया ही है हाँ वे। भाई। हाँ तो खाने वाने में पूरा चिकन विकन दिया था वे कल। अरे साला क्या दिया था? अबे चिकन ग्रेवी, मटन बिरयानी, तू बिलीव नहीं करेगा। और क्या? फ्राइड, हाँ फ्राइड चिकन पेल के खाया हम। मैं ये एज्यूम किया था कि कल जा रहा हूँ कॉन्वोकेशन तो गारंटीड है कि मेरे को बाहर का खाने का खर्चा पड़ेगा ही, बट कर दो आई स्टार्ट। स्वेयर मेरे को कुछ नहीं पड़ा। भाई अच्छा खासा खाना दिया भाई था। श्रुति स्टार्ट हाँ। दीदी कैरी कर लेना भाई तुम लोग फिर है। हाँ तो फिर वही नॉन वेज था पूरा, बढ़िया था, बहुत अच्छा बनाया। Match found. किस्मत ही खराब है मेरा बहन। अबे गेस कम से कम 17 से 18 हज़ार लोग के लिए एटलीस्ट, बाप रे बाप। क्योंकि अबे अपने कॉलेज कितने पेरेंट्स आए थे बे? सबके आए थे इस क्या? बार इस मैं लिटरली लास्ट टाइम भी गया हूँ उसमें क्या बोलते हैं क्या? कॉन्वोकेशन में लास्ट तू तो गया टाइम भी था गया था। याद है। हाँ। इतने पेरेंट्स नहीं आए थे किसी का जितना इन लोग के आए हैं। हाँ तो हम लोग के इसमें बहुत सारे लोग के आए हैं। अभी मेरे ही इसमें रौनक, फरदीन और रितिका तीनों के आए थे। अच्छा, पूरा रौनक के फैमिली भी आया आए थे था। क्या? फरदीन का तो पूरा देखा रौनक के मैंने। आए थे, रौनक फरदीन के के भी आए आए थे, थे क्या? रितिका के भी आए थे। अच्छा, बढ़िया है फिर तो। अबे नाइट मैं ओमेन। ड्यूलिस्ट खेल लूँ अगर तुम। हाँ खेलो खेलो, ड्यूलिस्ट खेलो, नाइट लेकिन फिर ये नाइट। हाँ रेना ले, कैरी रेना ले। वेनम मैं साइफर। क्या लूँ? আমি কি নেব? रेज ले लेना और क्या, दूसरा क्या সাইফার बचा है। সাইফার সাইফার না ম্যান নাইটি আমাকে ওইটা বলবে কোথায় কোথায় আমাদের সাইফার ম্যান বসানোর। দেখি। সাইফার নিয়েছে বি সাইড ইজি এন্ট্রি তাই? অপোনেন্টের জন্য। साला इतना अमीर लोग हैं मगर। ओपोनेंट जेट स्मर्फ है साला 1.62 कितना कितना 1.62 केडी जेट का। Oh, ascendant smurf. You know, Viper, the name Sabine really fits you. তোমার খুব সাউন্ডলি করছে দেখছি। সেট আপ করে দিই। ठीक है चल। दिक्कत होगा तो बोलना। साउंड घटा दिया। বল নাইটি বল কোথায়? বিতে কোথায়? বিতে এখানে যেটা আনব্রেকেবল ট্রিপটা দেয় এখান থেকে এখানে ঠিক আছে। केयर बी। हाँ एक क्लियर है, मिड देख लो। बीच घुस गया क्या मिड? बी पे ऑफ ले रहा है, ऑफ लेके पीछे चला गया। हाँ एक एल्बो है। लेके पीछे चला गया। मिड से आ रहा है। गेजू मिड मिड मिड।
साला मिड पे फील्डिंग लगा के बैठा है, 3 यहाँ पे, 1 रिकॉन है तेरे को। One enemy remaining. नाइस। मैं आके देखा मिड पूरा फील्डिंग लगा हुआ है यहाँ पे यार। That should humble them. नाइस वन। I'll be there for you. मस्त होता है। हम HOD के साथ फोटो वोटो लेते मस्त एकदम। अभी जाके मुझे क्या ही पता चलेगा। फिर भी HOD वैसा थोड़ी सज के बैठेगा। HOD वैसे ही चूतिया ही लगता है, लगता है फट जाएगा वो ऑलरेडी। पीछे आ जा। जेट मिड जो आ गए सर। और एक मिड जा रहा है, एक यहाँ पे 88 सेज मिड डोर। Enemy remaining. Spike down mid. Spike is mid. इसके ऊपर। आजा मेरे बच्चे। नाइस राइट। Reloading. Act on my intent. Don't give them time to reposition. शेरिफ किस पे? ये बोनस खेल लेते। Yes. ये तो आका जल्दी। Gun here. I'll be there for you. Ashina. मैटर कर दिया। मैं मिड से भाई बैक स्टेप जा रहा हूँ। Spike down B. अरे कहाँ भाग रही हो? हार्वर्ड भी आ गए। हार्वर्ड चीटी कुटी करेगा वैसे। रेना जो भागा, माय गॉड। रेना ये लोग कोथा थे? इस सब बुलडॉग लेके मिड। अरे मिड पे तो यहाँ पे डिटेक्ट हुआ था। रेना आ गई। मैंने इस चल आज दुपुर बेला जान राय को देखे चलो जाना। ओ তোমার সঙ্গেই তো খেলেছি। তাই বলি। টিমমেট থ্রো করে দিল তাও জিতে গেছি। তাও জিতে থ্রো করে জিতে গেছি আমরা। एमएन साउंड रेना फॉल बैक। आजा भाई आजा। ये मिड देख ले। ये बॉक्स के ऊपर एक है, वॉल डाउन हो रहा। एनिमी मार्क्ड। ए थैंक यू। पीछे गया। वॉल डाउन हो रहा, स्मोक डाउन हो रहा। Nope. Yo. I need help. 105 70 jets Sage is लैग करो। here be man. मैं लैग करो। घुस गया एक साइड पे। घुस गया एक। जा नाइटी जा। जेट या Last player standing. मैं लैग कर रहा हूँ यार, मैं झाड़ बराबर। कोई ना। नाइट तो लेट कर लेगा ना। আমি ওয়েট করছি রোটেট করতে পারে। না আমাদের মেরে দিয়েছে না, ঢুকবেই। হারবার 105 से হিল হয়ে যেতে পারবে। उनको आइडिया नहीं है गाइस। দুটো ফ্ল্যাশ আছে। ক্লোজ চেক কর। ও তুই गोली चलने के बाद बोल रहा है।
কি খেলছো স্যার? সেই কি করে ঢুকে যাচ্ছে? হ্যাঁ তো সেই मेरे को सामने से स्किन बाय करके देना प्लीज। पैसे हैं? हाँ पैसे हैं। नहीं मैं भूल रहा हूँ। अरे पैसे है तो ask नहीं इस राउंड Okay, let's get set up. जीत जाना बी रश मैं भागू Take flight. जा रहा हूँ नेक्स्ट वन डाउन हो रहा है अब बियर बाहर बी के बाहर खड़े हैं मेरी बूट बची मरा एक I suggest you move. अरे क्या जी अब मार रहा है भाई जेट टैग्ड है जेट मिड से आएगा जेट लीड पे था 40 ऐसे There they are. Last player standing. जेट 80 टैग्ड है मर्फ जेट साला इतना जल्दी मिड से आगे और डैश করেছে আমি দেখতে পেলাম प्लांटर को मारो पीछे बैक साइड एंटी ये साला दौड़ते हेड मार रहा है जेट The symphony of death. Don't worry, you get used to it. কি করছো স্যার সেই কি যে করছো না ये तो एक चीज है ये जो रेना बढ़िया खेलता बट जेट को मार देते तो अच्छा होता सड़ी का भाई देखो मिड देखो अरे भाई पांचों बिल्डिंग बिठा के बैठ हट माय बैड एमएन सब घुस गया नाइस राउंड मार एक यहाँ पे एक पीछे नाइट यू हैव डॉग शॉक डाट है तुम्हारे पास मेरे को हार्बर का सीन लग रहा है कुछ I must wait a moment. केज है मार्केट शूट इसकी এ ওখান থেকে একবার নেমে গেল না लैंग्वेज পুরো কি করে বসে আছে ও ও নেমে গেল তো ওখান থেকে जानी ना I'm safe. वेंडल्स के अंदर हां आ जा ना बीच पे इसको पे चाहिए देगा ओह ठीक है दे भाई दे मैं अभी कैंप कर रहा भाई मिड देख लो कोई जेट मिड ही आती है तीन लोग बी मेन किधर एंटर Spike down B. किधर है रेना साइड वेट আই কল আমি নাই বাইরে থেকে বসে ডগ কর না ডক করো আমি কভার দিচ্ছি তো বাইরে বসে বাইরে Player standing. না দেখতে পাইনি ও ডিসমিস উল্টো পদে মেরেছে কি লাগছিল আমারটা ওইদিকে যেতে যেতে নাকি ঘুরে গেল জি ডগ করবে তো ও জানে না আমার লোকেশন তো না বিমেনে আছো তো ফাইট ও তো একবার চেক তো করবেই ও তো এমএন না ও জানতো না
आंखें थी मेरी। Amen sound. Out में I can डाल। তুই যা, আমি এখানে হোল্ড করছি, তুই যা। Go mid. Wall up कर रहा मैं। Mid पे एक था, mid पे रेस कोई एक था। Multiple mid. They're going B probably. They're going B. क्या कहाँ है? Elbow. नहीं mid पे। I suggest Found one. 62. हाँ मिड पे ही थी। देखे तो मैं राइट टाउ देखे। 30 seconds left. Might be going है। नहीं, इधर है। अभी। One enemy remaining. Nice, Rena इसका इधर है। नहीं ड्रोन नहीं, डायरेक्ट कॉम्बैट में। मार दो प्लीज। 10 seconds left. अरे आर्ट का कोई जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट। एक अल्ट और एक विफ लगा उसको मारने में खाली। Not done yet. Very hard. Yes. Rank is plastic, bro. Rank is plastic, bro. Plastic. ওকে স্ট্রিম খুলে বসে আছে নাকি? ওই জন্য বলি। You want to play? Let's play. Mid. भाई ये क्या कर रहा है? हार्बर इतना साला मार कैसे रहा है ऐसे? ए सब घुस गया मेरे पे, पूरा चारों के चार घुस गया मेरे ऊपर। देख यार स्पॉन आ जाएगा। नाइटर की मारना। ओह माय गॉड, क्या देख लिया मैंने। ये पे प्लांट हुआ। ओके चलो। डॉगी स्टाइल। यहाँ पे ऊपर है। Standing. सुन तेजू, एक स्विच पे एक यहाँ पे है। दो मार्क पे ही है। छोड़। अरे यार मिड क्यों नहीं होल्ड हो रहा है? मिड पे क्या हुआ? मुझे चार्ज एंड बी नहीं चाहिए, मुझे मेरे ऊपर पुश कर गया मिड पे एग्जैक्टली हुआ। यहाँ पे इन लोगों ने किया वॉल। If you say one of my creatures, it's a good thing, alright? हाँ तो डोर भी तो कोई खेल रहा था ना। डोर का सीन আমাকে তো সবার আগে মেরেছে চারজনে মিলে। हाँ या तो साइफर होल्ड करेगा, चारों मिलके मारा अभी वो लोग। मैं तो भी चल मैं आता हूँ ट्राई करता हूँ। मिड को ये देख लो देन। मैं सेव कर रहा है क्या सब कोई? तो फिर सेव कर लो भाई, सब सेव कर लो। This goes here, that goes there. इधर साउंड आया। जेट घुस गया सब मारो सब। ये हार्बर और जेट को मारो। You will not kill my allies. Spike down B. गन हाथ में तेजू। कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। अरे ये भी जा रहा है।
वॉल अप कर रहा हूँ একটু যাও আগে बाय द वे চেম্বারটা रेना কেন 60 है Spike planted. চেম্বার দৌড়েছে पीछे চেম্বার এখানে गया থাকবে না চেম্বার কেন থাকবে 90 চেম্বার থাকবে না बिल्डिंग लगा के बैठा है साला ধরে যাচ্ছে মরে গেলে মরে যাবো হ্যাঁ 90 পেছন দিয়ে যাচ্ছে এই মিডে আছে One enemy remaining. নাইস নাইস हो जाएगा ओपन प्लान डिफ्यूज चेक करो हाँ दिख गया कवर अरे कैसे আরে ওই পাশে তো নাই ডাম আওয়াজ পাচ্ছি আমি এ বাবা দুধ তুমি এই পাশে ফ্ল্যাশ করেছো এদিক দিয়েই তাকাও আমার ওপাশ থেকে ঘুরে আস্তে আস্তে ডিফিউজ হয়ে যাবে কথা এদিক দিয়ে ছিল আসো 90 তোর এইদিকে থাকার কথা Definition of hippie wrong. God. That certainly wasn't peaceful. জাস্ট এদিক দিয়ে ও ওই দিক দিয়ে আসলে আমি জানছি তুমি এদিকটা দেখছো পুরো দেখছি বাট আমাকে তো ডিফিউজ করতে ডিফিউজ হচ্ছে করছে দেখতে তো পাচ্ছি দেখছে কি দেখে কি করবো আমি আমি এই দিক দিয়ে ফ্ল্যাশ করলাম দেখলাম ফ্ল্যাশ হলো তার এখানে তো যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে আরে ওখান দিয়ে আসলেও এখানে যে কোনো জায়গায় থাকলেও আমাকে মারতে পারবে না অত তাড়াতাড়ি এনএন সাউন্ড নিতেও আছে নাকি নেই নিতে নেই मिड कोई देख रहा है क्या देख लो मेन पे मल्टीपल है केयर मिड नाइटी तो घूम के आ गया तू लोग कहाँ है एमएन पे ही है পিছন থেকে কে করে ভাই Down A. रेना मिड देख के रेना मिड একটা মেনে আছে Spike is here. তো নাইট ফ্ল্যাশ 30 seconds left. One enemy remaining. এই তো গাইড না করে কুত্তা ফেললে তো এখান দিয়ে ওখান দিয়ে কুত্তা করো না भाई पीक मत देना वो জানি না তো কোথায় আছে আরে তুমি এইখানটায় আরে কোথায় আছে জানি না তো হ্যাঁ আছে তোমার এখান দিয়ে আরে ওখান দিয়ে বলি ওইখান দিয়ে করো না জানালা জানার জন্যই তো দিচ্ছ কোথা দিয়ে বলছো আমি তো দেখতে পেলাম তো মিড ধরে হ্যাঁ মিড ধরে দেখতে পেয়েছো এখানে আওয়াজ হচ্ছে তুমি তাহলে তোমার এই দিকটা ক্লিয়ার করে নাও ওই দিকটা ক্লিয়ার করতে যাবো কেন আমি এখানে আওয়াজ হলো ওই দিক দিয়ে দৌড়ে আসবো টাইম নেই তো হ্যাঁ তো আসুক না তো কি আছে আমি ওকে দেখলাম এখানে ও তো আমার কাছে আসছে না लिल्यूड उसके पास रिलोड के पास আমি একজনকে বাই দিতে পারি হ্যাঁ बाय दे अरे ठीक है I have money. आई हैव नो इधर नहीं मिड एल्बो मिड केयरफुल एल्बो फ्लैश एंड पिक तेरे पास होगा Enemy mark. कल आना बेटा कल ठीक है हर बार मारो हो जाएगा बॉल अप कर रहा है जा सकता है ओह नाइस One enemy remaining. Flawless. कहाँ गए Switching sides. लिचर हिल काची Who's this motherfucker? करेगा सर আমাকে প্ল্যান্ট স্যার দিচ্ছ কি হচ্ছে তোমার তোমরা আছো তোমরা কিল করছো আজ আমাকে কিলো বসে আছো ঠিক
থু আমাদের ডায়মন্ড প্লেয়ার 7 কিল করছে অ্যাসেন্ডেন্ট প্লেয়ার খেলছে তো এই জন্য আচ্ছা ভাইকে র‍্যাঙ্ক দিতে দাও मैं जा रहा लर्क करने Eyes up. Ascendant player lurking. No. Revealing area. अरे एक राइट पे से দেখো নি আরে আমাকে সামনে দিয়ে মেরেছে বলে আমি আর ঢুকিনি বেরোচ্ছি मां किच्छु एक मिनट है Right here. यार वो ओ पीछे साइफर से दौड़ के आया কি দিয়েছিলি তুই Last player standing. কিসের ট্রিপ ছিল ওটা ট্রিপ তো ছিলই আমি মরে গেছি তার আগে ট্রিপ থাকলে তুই মরলি কিভাবে রেনা নাই আরে এইখান থেকে মেরেছে হ্যাঁ তোর তো ট্রিপ এখানে থাকবে বা এখানে ট্রিপটা দেখ কোথায় আছে না এখানে ট্রিপ থাকবে তো কোথায় কোথায় এখানে এখানে হ্যাঁ তুই যদি মিড লাগছিস তাহলে ট্রিপ তোর এখানে থাকবে হ্যাঁ আমাদের জন্য হবে তোর জন্য হবে ওটা আচ্ছা ঠিক আছে ও উইন্ডো দিয়ে আসতে পারবে না এলবো দিয়ে আসতে হবে ওকে না ও যদি মিডল আসতে হয় তাহলে এখানে ট্রিপ দেওয়া বেটার কারণ মিড থেকে তো কেউ আসছে না ও আছে আর বিমেন দিয়ে কেউ আসবে না ট্রিপ আছে এলবো দিয়ে আসলে তো দেখতে পাবো তাহলে এটা ট্রিপ কোথায় এবার এখানে মিডে দিয়ে দে এখানে দিয়ে দাও একটাই আছে ট্রিপ আবার হ্যাঁ তাহলে মিডে দে ভাই Last player standing. গুলি ফুরাচ্ছে না চেম্বারে পেছন দিয়ে আসছে আসুক স্যার ক্লাচ দিস আমি তোমাকে একটা স্কিন কিনে দেবো এমন ভাবে বলছি না করে দিত না ওটা বলছি না আমি সালা একটাকে নেবো ভাবছিলাম সামনেটা আওয়াজ আর সামনে জিরো তুই লুট দে লুট টু পে অফ Prelude to choose. Reloading. लूट अब रहे सुनो यहाँ पे ए मिड लड़कर मर रहा होगा नहीं यहाँ पे मॉली हो सकता है कहाँ पे हाँ अब इधर बैठूंगा मैं पुश करेगा उसको देखे मैं ऑर्ब डाल अरे Spotted A. यहाँ पे है नाइस रेना मिड आ रही है लेफ्ट साइड है आसो Close. Here. Still inside. रेना 120 at least मतलब करो ये कहाँ गया वॉल डाउन कर रहा है अभी कवर मेरे सामने Jet might be mid. It's here. Jet is here. Don't worry, I am there. Wall down करो. Wall down. দাঁড়াও তুমি যে বলছো না রিস্ক হয়ে যাবে আমাকে তো লোক थोड़ा क्लिप Remaining. केज ट्रिगर डिफ्यूज कर रहा है क्या नहीं ना नहीं मिड है ठीक है जब तुम यहाँ हो ना हमेशा एम इधर रखना वॉल जब ऑन हो मॉली फेंक दे अपना मॉली फेंक दूंगा टाइम है एफके है नहीं घंटा एफके वो सुन लिया था जब तू एफके बोला ना Clean slate. Let's leave whatever happened काहे in का the AFK past. चलो इसको मारते हैं हेडबट না AFK ছিল জাস্ট মেরে দিস AFK থেকে তুই মেরে দিস AFK কাছে মরে গেছে पैसा है नहीं मेरे पास आस्क ये वाला राउंड आस्क कर लो
अरे हाँ भाई कर ना है तो तेरे अरे पास अच्छा भाई खासा। तो क्या हियर ये एल्बो से आएगा एक हरामखोर चेम्बर हाँ देखो এলবো নাইট এখানে ডক করো না সব সাইটে লাগবে ঠিক আছে আমি ওয়াল করে দিচ্ছি দাঁড়াও ওয়াল Spike down B. আমি বলছি ওয়াল করে দিচ্ছি দাঁড়াও Last player standing. তুমি এগোচ্ছ কেন আমি বলছি তো এলবোতে আছি এলবোতে আছে বলেই তো আইদার সাইটে ঢোকাতে ওয়াল করতে যাচ্ছ কেন ওয়াল তো সাইটে তো যাচ্ছি না আরে না এই মালটাকে ব্লক করা যেত ওকে ব্লক করবে কেন ওকে ফাইট না ও একা আছে না ওখানে নিলে মারা যেত ও টিপি আছে থাকুক তো টিপিটা তো যাবে তোর ঠিক ঠিক আছে আমি বললাম যাওয়ার দরকার নেই আইদার ডক তাহলে সাইটে ঢুকছে এরকম ডক করলে তো লেটস সে বেবি ডল चेंबर एल्बो ही आता है हर समय भाई दे भी दिया आवाज कुछ आ रहा है यहाँ पे आ रहा है बी साइड आ रहा है रोटेट चेंबर है वो कोने में हो गया Spike down B. एक बार एल्बो इस राउंड बार कर दी গেছে Player standing. My ultimate is ready. चलो यहाँ से जा सकते हैं हम लोग ये वाला चेंबर को यहाँ पे देख ले अच्छा मेरे को ये बताओ चेंबर कहाँ खेल रहा है ए खेल रहा है बी खेल रहा है कहाँ एल्बो बी एल्बो खेल रहा है तो ए चलो चेंबर अच्छा मार रहा है अल्ट है उसके पास और ये राउंड वो अल्ट पे खेलेगा फुल पुश करो ए एकदम पुश अभी ये पे अल्ट करेगा वो ब्रश देम I got yous, okay? बैक साइड रिवील चाहिए मुझे आ रहा है मल्टीपल है वाला था मेरा इसलिए वॉल डाउन होने वाला है बट गेट टू हट Not ready yet. वॉल अप कर रहा अरे Player standing. One enemy remaining. ये जो ब्लॉक कर दिया रे मेरे को पहले फक इस बेस का बच्चा स्लो अप करके रोक लिया मैच One of my cameras is broken. सेव करना है खरीदना है Okay. It's fine. My ult is ready. दूसरा सेव करते ये वाला जीतना है ऑफ हो सकता है अच्छा मिड से रश करते हैं ना मिड से रश करते हैं यहाँ पे चेंबर मिलेगा इसको करने और जाओ और वाइपर तो ये वाला वॉल सही रहेगा तू बता यहाँ से मिड से हाँ दे सकते ऐसा कुछ मतलब जिससे हम लोग मिड से क्रॉस कर जाओ जल्दी टाइम नहीं है घुसो अरे मारो कोई बात हम प्लानिंग है एक बैक ऑफ साइड है One less. नो रिस्क टेकन Last player अरे standing. पेचू तू गन ले ले
मेरा गलती है सरासर नहीं है। ना उसे रुकते दो। वेट करेगा वेट करेगा मेरे को। वो घूम फिर के स्पाइक के पास ही आया। हाँ घूम के नहीं। और इतना बढ़िया एंट्री मिला था वो। अबे यार क्यों तू ऐसे ओपन में गन लेने जा रहा है? इतना प्यारा एंट्री मिला था अपने को। স্যার ওই ওয়ালটা দেয়া দরকার নেই, তুমি এখানে অর দিয়ে বেরিয়ে যাও। কেন বলো তো? তুমি যেই ওয়ালটা দিচ্ছ না ও একটা ছোট্ট পিক পেয়ে যাচ্ছে স্টেয়ার কেসে, আমি যখন মেন থেকে ওকে মারতে পারবো না। এখান থেকে ना फिर कुछ फेक करना स्टार्ट करेगा। हाँ चलो सुनो मैं इसको ए में फेक करता हूँ, मैं ए पे फेक करता हूँ। ए पे वॉल भी दे रहा। चलो स्पाइक Time to mobilize my pack. अरे Well, ये I जा mean, रहे हैं। someone's got to grab the नहीं spike, भी right? जाएंगे। आएगा। चल आना। नाइस। यहाँ पे जगाएगा वो। हाँ नाइस अल्ट वो चेंबर मिड आ गया। मारो इस बैंड। अब जाओ रोटेट करो बी जाते बी नाइट चल আমি একা পারবো না। नाइटी बेरी जाएगा। लाइन अप जाओ। मैं लाइन अप से उसी से खेल रहा। कवर नहीं एक जना कवर दे दो बस। पीटी से जाएगा फिर हार्बर का अल्ट है। यहाँ पे खड़ा रह सकता है। अरे माँ की। हाँ एक मिड है तेजू तेरा किल है ये आराम से। दोनों तेरा किल है। पहले वाले को जाने दे चेंबर साइड लाइन अप दे रहा। मारो चांस मत लो। मार दे One enemy remaining. चलो आप उठा No more to oppose us. कोई तो गन नहीं है। These parasites aren't going to take one step past चाहिए this आप place. किसी को? मेरे को वैंडल देना। अबे ये नहीं। Sorry. बोलता ये नहीं स्किन वाला चाहिए साले। Sorry. देखो स्किन खरीदना ही क्यों जब तुम उठा सकते हो। भाई तेजू मैं तेरे को बोल रहा हूँ रिवर ले। You want to play? Let's play. गांड फट गया सुन के मेरा। सुन के फट गया मेरा। मिड पे होगा चेंबर। अरे आवाज क्यों किया भाई? স্যার ওয়ালটা ওঠানো মানেটা নেই। ওটা তো ফেক করছি, ওরা জানে না তো ওয়াকিং করছি। दो जन है। जेट लेफ्ट साइड में गेट के पास। ओके मिड गेट में मिड जेट बी पे खड़ा है एकदम फील्डिंग में। साला टाइमिंग देख रहा है जिस मोमेंट में तभी है। मैं तुम्हारा बी चले जाओ। बी पे राइट साइड होगा। দৌড়াতে বি চলে এলো কেন? ওয়ালটা ডাউন করো। जल्दी ये तो बोल दो। Down B. मिड से जाओ। 30 seconds left. मिड से जाओ। चेंबर भी ऑफ है। वही नाइस गन ले ले दूसरा। I have the spike. मिड हो सकता है। 10 seconds left. मेन से आ गया मेन प्लान कवर। Last player standing. कांटा नहीं था। कांड नहीं नीचे। I can't see them yet. I can feel them. बाप रे।
Zilot. दे दिया मैडम, आपको दे दिया। Thanks. क्या वैंगल चाहिए? मुंह के सामने आ गए मुझे ऑफ दो। मीडिया एक्शन से मिड में लड़का वाल देके जा रहा मैं। शूट लग ही नहीं रहा है मेरा। अब लगेगा। वाल अप करूं? बोलना। Deploying drone. मार पैन के लौड़। बाकियों को स्मोक करके मार। अरे वहाँ पे तुम लोग नहीं घुसोगे क्या? मैं अकेला घुसूंगा। तू कैसे तू घुस के? नाइस। चल जाओ, निकल जाओ, बी जाओ। बी जाएंगे। एक रेना ए पे, जेट बी पे हो सकता है। लाइट तुम्हें डॉग করতে পারো। আই ক্লিয়ার করো, আমি তবে দেখছি। না আশা যা দৌড়াবো কি আসতে হবে? दौड़ो। मिड देखो मिड प्लांट। One enemy remaining. नाइस। मेरे पे लाइन आवाज आया। काला लाइन ओ हिल दे। और ये राउंड हम लोग जीतते हुए। कहां से? साइड पे। नाइस शॉट श्रुति जी। नाइस। Deep breaths, everyone. Thanks. Your hearts are pounding. My ult is ready. really good Reloading. सही में लड़की है या मतलब लड़का है? हमको तो लग रहा है। अबे वो भी पार्टी में ही No. अच्छा नो लड़का या लड़की? श्रुति भाई या बैन। ओके सिंगल अवार्ड। लेफ्ट या राइट? ऑपर है शायद। Get out of my way! रोटेट नहीं तेजू नहीं। no kill लग गए नॉट तो रोटेट करना। हम लोग हाँ किल चाहिए हम लोग। 90 मोरे यार। फ्लैश एंड फॉल। एल्बो पे अच्छा करो। एल्बो पे मौकी चाकी मूव। Spike down A. कहाँ है? चाकी मूव ऑफ ले सकते हैं। 54 मत कर हुरी बाबा। नाइस वन बे। स्पाइक उधर ही है। Last player standing. देखा करो थोड़ा। माँ की आँख। मैं एटलीस्ट रोटेट कर लेता ब्रदर। 30 वहाँ से seconds लेके left. तेजू तुम्हारा नशा ज्यादा हो रहा है, कम करो। और देख साला हाथ फैला। हम तो बोलेंगे सेव कर लो। यहाँ पे स्पॉटिंग है यार अपना राउंड चिम्बट 58। 10 seconds left. ओडिन निकालो भाई सब कुछ। ओडिन ऑफ। अरे वो लोग वन टैप मार रहे हैं, ओडिन से काम नहीं चलेगा। ओडिन तो स्पैम कर देंगे। ए पहाड़ के ऊपर इनको मत। Match point. We are strong because Zero we are Mandel together. then. Don't forget. ना एकदम स्लो खेलेंगे, ठीक है? मैं मिड पे खेल निकालूं क्या? जेट है आप? नो माइट हैव आउट क्योंकि वो उठाया था मरने से पहले। नाइस फॉल बैक। हम लोग फुल रोटेट कर लेंगे। You will not kill my allies. अरे नाइस यही जाते हैं। वाला कर। अरे आजा কিসের জন্য ফোর্স করছো? দিয়ে আসতে
I suggest you move. बेरी जाओ बेरी जाओ बेरी जाओ। उधर से 90 मिनट दे जा, पुश 90 करना मिनट दे पड़ेगा। जा। एक मिनट नाइट क्रॉल पुश करना पड़ेगा। ना 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 ठीक है मार्क स्पाइक मॉली दो मॉली दो मॉली दो मॉली दो। अरे जाओ सर जाओ। नो। Defenders win. यार ऐसा कैसे हो गया? मॉली भी मारा, फिर उसका शॉक अबे डार्ट तुम भी तो मारा। स्किप कर लिया ना बहुत पहले। हाँ वही बात है। जीजी हो गया। 90 90 स्टार्ट दे। स्टार्ट लास्ट श्रुति जी गूंगी है क्या वे? नहीं वो एकदम बोला था ये पहले तुम लोग के साथ ही है क्या, या फिर लाइक ऐसे रैंडमली कोई मिला था? नहीं ये जिलोट का फ्रेंड लिस्ट पे था मतलब फ्रेंड है। नाइस। यार ये नहीं हारना चाहिए था। साइड पे থাকতে हो तुम लोग। আমি অর্বে খেলবো বলে বেরিয়ে আসলাম। तेजू सूट कहाँ से करवाया था? क्या सूट मामा का था। 1 रुपया नहीं खर्च किया मैं कॉन्वोकेशन में बे। नहीं मतलब ये था कि सूट अगर मामा का नहीं फिट होता तो मैं अपना दिल्ली से मंगाता। मेरा था मतलब अच्छा, मैंने पैसा लगाया, एक बार लगाया तो वो मेरा प्लान था, लेकिन फिर मामा के पास अच्छा वाला निकल गया। डिफरेंट ही था एकदम, शर्ट था, पैंट था, सब था ही। हाँ खर्चा किया था फरदीन, हैवी। वो कहाँ खर्चा नहीं करता है भाई। हाँ वो तो है ही, बट और वैसा लग भी रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो पूरा एकदम गांव वाँव को लेके गया था शायद। नहीं उसका भाई 3 है तो फिर अच्छा एक भाई भाई। यहीं पढ़ता है, 2 भाई दूसरा भाई आया था, मम्मी पापा बस। अरे ব্যালন ধরে বেবি কাম ডাউন এন্ড লকডাউন গানটা করছে নাকি? হ্যাঁ সিগারেটটাকে নিয়ে এসে করছে। ये बात हेलो 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 बियर बटली, इतना रात को क्या कर रहे हो भाई? 2:30 बज गए, सो जाओ। अबे वो मर गया बे, फ्रेंड्स का देखा वो? हम तो बेकार भिखारी है जो इतनी रात को भी वैलोरेंट खेल रहे हैं। 2 मिनट के लिए कोई और अबे ভিনিসিয়াস এটা কি সেজে এসেছিল 90? কি জানি 90 ভাই ওটা কি ভূত ক্লাউন মনে হচ্ছে আমার একদম ও জিতলো ব্ল্যাক তো কি ক্লাউন। একটা। ওটা এটা ছিল। अरे बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे बियर बटली। गार्ड मुलर ट्रॉफी आर्लिंग हालैंड কিন্তু ব্যালেন ডিয়ার তো মেসি ইজ জিতেছে। ব্যালেন ডিয়ার একটা দিতে গিয়ে কত টাইম ওয়েস্ট করে দেখুন। कौन सा मैच है? सुनसेट। 2 इनिशिएटर। कितने साल हुए आज तुम्हारा? हाँ मिड पे बॉल करके बूस्ट कर सकते हो। तेजू यार स्मोक इसलिए यंग हो तुम। स्मोक और इनिशिएट और 2 डुएलिस्ट भी नहीं है, क्या किया जाए? स्मोक ले लो, सड़ी का बोलता है डोंट डुएलिस्ट। ले तो लेता हूँ चल। बिना स्मोक के घुसेंगे कैसे तो डुएलिस्ट लेकर? साइफर तो किसी को वैसे पता है जब फर्स्ट मैच खेला था ना मैं खेल रहे हो सनसेट तो पे एल्टिक भाई अबे से हाँ बोल बोल बोल।
तो बिना स्मोक के 5 डुएलिस्ट लिए थे ओपोनेंट में और हम लोग हार गए थे। कहीं से भी घुस रहे थे, पता नहीं अगर था ना जीत तब। जाता तो शॉकिंग होता पता। Thank fucking God. सर बोलो। Match found. Welcome to my stream, dear Buckley. পেছন দিকটা একটা বাস্কেটবল, এই যে রাইট সাইডে নিচে দেখা একটা বাস্কেটবল কোর্ট আছে। आशा करता हूँ मेरा स्ट्रीम तुम्हारा बर्थडे थोड़ा और बेहतर बना दे। চলো স্পাইকটা বাস্কেটবল নিয়ে খেলবো। কখনো করবে, ফ্রি রোমে গিয়ে স্পাইকটা নিয়ে বাস্কেট খেলবে, দেখবে হেভি। ও মাই गॉड। आप रेना खेल सकती हैं मैडम। हाँ श्रुति पता नहीं मतलब भाई खेलना स्पीड ड्यूलिस्ट আছে নাকি ব্যালেন্ডরে? হ্যাঁ তো স্পিডে তো থাকবে, স্পিড থাকবে। মনে হয় পেড্রির পাশে মনে হয় বসেছিল নাকি। मैं मेरा रात का नींद उड़ जाएगा अगर श्रुति ने माइक खोला लड़का का आवाज निकला तो। अरे नहीं नहीं वो पहले ही बोल चुका था कि वॉइस एक बार कर दो श्रुति, वॉइस चेंजेस ही कर दो। श्रुति मेरे से मोटा हुआ हेलो। उसके बाद में সাইফার নাও। ও হ্যাঁ সাইফার। আরে কোথায় গেল স্যাম? সিগারেট ফুঁকছে। না আরে কথা বলছি তো। শুনতে পাচ্ছ না? মিউট করে রেখেছো দেখো। আমি স্যারকে মিউট করে দেবো। স্যারের জন্য লাস্ট ম্যাচটা হেরে গেলাম। সেই কি যে করি না, আমি সাইফার নিয়েছিলাম তো। आवाज कट रहा है तेरा जीलॉट। छोड़ो, कितना कटा है अभी, आवाज ही तो है। अबे রোনাল্ডো আছে না না ইউনাইটেড? আর এসে কি করবে? আর কত দূর থেকে আসতে হবে বলতো? রোনাল্ডো I must survive to protect my family. I can't lose them. I can't feel that pain again. पहले अटैकिंग डिफेंडिंग में हाँ डिफेंडिंग में तो ओडिन खेलेंगे। चलो ना, यहाँ पे जज अच्छा है, शॉर्ट कॉर्नर्स। अबे तो तुम लोग उसके बाद कुछ नहीं किया तेजू? घर आके बाहर कहीं नहीं गया क्या? प्लान तो था जाने का बट फिर हम लोग गए नहीं। मतलब मैं रौनक फरदीन गए लेकिन वो वहाँ गए शिव सागर गए साला। उस रौनक के मम्मी पापा गए थे शिव सागर जैन खाना का। लिखे है स्काई। আমি बैकस्टैप देखी नहीं। अरे तोड़ नहीं सकते ऐसे। उसने इतना अंदर लगाया था मेरे को पता ही नहीं। ठीक है और फाइट नहीं ले। यार তিনজন আছে ওখানে, তিনজন আছে। আর কোনো অপশন নেই। রেনাস बहुत ले। 120 हाफ शील्ड पे आया था शायद। हाफ शील्ड का सर काय আছে? साइपर एंटी स्काई नाइन एंटी सिस साइपर 1 यार स्पैम सर। वहाँ पे लिटरली तीनজন मिले मार। अरे एक मर गया था हम लोग। अलग जाके 2-3 किल निकालते फिर प्लांट कर। मैं तो बोलता हूँ स्पाइक अपने बेस पे छोड़ दो। No. Hey, ये कुछ तो सही। Remember the spike? No. श्रुति यार खेलवे ना होल्ड कर रहा है। दे रखूं करो। था हमार की बाल छेड़े गए। मिड पे है। Enemy spotted A. मैं यहाँ से वेनोम को देख सकता हूँ।
मेन पे और ले रहा। अरे तुम लोग ये छोड़ के चले गए, यहाँ पे खड़ा है एकदम। अरे तुम लोग मिड सारे क्यों खड़े हो गए? मैंने सोचा इमेन देख रहा कोई। कसम से मिड खड़े होके ना सर माइक में बात कर रहा था। चलो चलो ये चलो मैं चलो ये चलो। इधर से ब्लाइंड देना, ठीक है इधर। हाँ और बाय द वे हाँ उधर लेना पुश करेगी इधर से। लेफ्ट राइट साइड तुम लोग जाना, मैं लेफ्ट साइड से। राइट साइड का पता नहीं, लेफ्ट साइड में लेना। Watching this spot. 3 लेना टैग। यहाँ पे को नाइस। आई एम प्लांटिंग ओपन प्लांट। एक मेरे पास है, एक मेरे पास। स्मोक है ना वो वहाँ पे। ओमन टीप इट समवेयर। लो मेरा ट्रैप है ये। उसको आना पड़ेगा, मेरा ट्रैप है। गन था किसी पे वैंडल। नहीं उसी पे फैंटम है, उसी पे फैंटम। क्यों? Last player standing. মরলে কি করে তুমি মুখে দিয়ে? আমি তো কিভাবে বললে সেভাবেই সবাই মরেছে। আরে না আমি পিকই নিতাম না। তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দুজনে একসাথে 1 2 3 করে পিক নিতাম। আমাকে তো স্ট্যানে মেরেছে স্মোকের মধ্যে। श्रुति वैंडल्स ने देना तुक्का था। ये कौन सा वैंडल स्किन है? मैट ब्लैक। यही होता है। अबे यार करो बकचोदी, यही होता। राइट अब देखो लगा क्रोनोवाइडर्स के बाद कसम से। फिर से हम लोग बी क्यों जा रहे हैं? ये पे तो हो रहा था। जस्ट अ फ्लिंग। प्राउलर नाइट। ट्रैप तोड़ने के लिए प्राउलर चाहिए। वेट प्राउलर I've got your trail. ढूंढना I know exactly. नहीं मेरे साथ बस। আমি তো ঢুকেছি। Player standing. কোন দিকে কি করতে হলো? তোমার প্রাউলার যদি আগে ভাগো দিলে রিকনটা তো ধরতে হবে আমাকে। রিকনে ধরা পড়লো তো ধরো সাইফার এখানে। তুমি আগে প্রাউলার দিয়ে ভাগো, ওরা অ্যালার্ট হবে, ওপেন দাঁড়িয়ে পড়বে, তখনই রিকনটা কাজে দেবে ভালো। আমি দেখলাম সাইডে কেউ এলোই না। আমি তো পেছন যেতে গিয়ে কেজ দিল, স্মোক দিল, फ्लैश दिलो। ये पे हो रहा था, हम लोग क्यों बी जा रहे पता नहीं भाई। हां चलो ये चलते हैं। अबे I will find you. Still in sight. रेना है यहाँ पे। Bring them down. एक क्लोज राइट। अरे तू उछल के। Bring them down. वेट वो उधर है। हम लोग बी जा सकते हैं वाकई करके वैसे। आवाज करो कोई। अरे কেন যাচ্ছি না? তোমার কাছে স্পাইক নাই ওই জন্য যেতে পারবো না, কারণ এখানে লোক আছে। আমি मैं साइड घुस के रीना को मार दिया था। मेरे को लगा गन 90 गन আছে পেছনে। হ্যান্ডেল ছিল আমার। अच्छा यहाँ पे सब डिटेक्ट हुआ, 2 फाइट लेता, बाकी रोटेट कर लेते। मतलब
अभी पहले प्लान डिस्कस करते हैं क्या करना है बताओ। ए जाना है। देखते हैं चलो। चलो हाँ ये जाओ ये जाओ ये जाओ। अभी मैं मिड से आ रहा हूँ ठीक है। ओके ऑफ दाओ। Cover going out. उधर से No. Joke's over. You're dead. मारो। যাবে তো কোথায়? अरे ওইদিকে এসে मैंने लिटरली सबको विफ करते देखा है। सबको। City needs me. I can't be away for long. मैं अंधा मरा उसका सब विफ। यार क्या हो रहा है? कुछ करना जरूरी है एकदम ही करके किल करके माइंड करके। Cover going out. मेरा पिंग बहुत ज़्यादा है। अरे लौड़ा बंचो कोई है ही नहीं मेरे साथ। নিজেদের মতন খেললে তবে খেলে তবে আরে আমি অনেকক্ষণ ধরে কল দিচ্ছি তো কিছুই শুনছে না কেউ, সাইটিও কোনো কল দিচ্ছে না। আমরাই তো কল দিয়ে খেলছিলাম। তোমরা ডিসকর্ড আরে সেভ রাউন্ড তো কি সেভ রাউন্ড সবাই বাই করেছে তো। सबने भाई सबने भाई पागल नाকি? बता कैसे? Invitation is for amateurs. Let's go. तुम लोग बताओ तुम लोग। अरे सुनो, यहाँ पर स्मोक दो, लेफ्ट साइड जाना ही नहीं ठीक है, सबको ही राइट से चलो। लेफ्ट साइड तो मैं चेक ही कर रहा था कैमरे से, यहाँ पे तो पूरा क्लियर है कि लेफ्ट में यहाँ जब पे एक फाइट रहता ले है रहा यहाँ हूँ पे राइट एक से रहता फिनिक्स मार रहा है मेरे को। है। राइट से ठीक है? चलो देन। राइट से चलो। राइट में হ্যাঁ আমার খাতা খুলে গেছে এবার মারবো। चलो फिनिक्स लेफ्ट पे। ওখানেই তো আছে ধর। भाई अल्ट मारना 122 व्हाट द फक। यहाँ पे ही तो फिनिक्स खड़ा था, कैमरा में भी दिखा था, टैग भी हुआ था। अल्ट से 122 क्या? छोड़ो स्प्लिट खेलो। भाई कैसे? यहाँ पे खड़ा था वो, उसको स्काई यहाँ से फ्लैश दे रहा, वो तो जाएगा ही साइड। স্যার আমার সঙ্গে আছো, স্যার আমার সঙ্গে আছো, তুমি মিড যেও না, আমার সঙ্গে আছো। यही चलेंगे। फिनिक्स से क्लोज। তুমি রাইট দেখো, তুমি রাইট দেখো। केस दीची जाओ जाओ जाओ। दूर। Sky is here. Don't go, don't go, don't go. I'm alt pachi. I'm ulting. Wait. I've got your trail. मैं फेक कर रहा, वो लोग आ रहे। এখানে আছে। ओ, दोनों मिलके मार रहा मेरे को। बी जाओ। साइफर और स्काई यहाँ पे था। सीज আছে। Please don't. Last player standing. वही है, आराम से खेल लो। I'll mark the spike.
नहीं किया नहीं किया नहीं किया नहीं किया फिर भी That was incredible, Reina. And they call me the monster. 9 राउंड हो गया मेरा 5 किल नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ प्रॉपर वैसे ही चलो सेम लेफ्ट में स्मोक देके আমাকে দুটো ফ্ল্যাশ করে দিয়েছে তোমার নেট করেছো এগিয়ে এসে হ্যাঁ জানি ওই যে दो है दो है साइड पे दो है सिटी वन स्काई हम भाई तो मेरे ओमेन की तरफ से खाली है तो हील दो Spike down. Last player standing. ओके साइड पे भी किसी ने अल्ट वो किया था Again, their fear is a track, and the track is fresh. क्या पता नहीं साइड पे कोई घुसा ही नहीं ना ये बॉक्स के पास अपना कोई आदमी था नहीं कोई नहीं था मैंने बस नेड फेंका कोई था ही नहीं मैं तो स्मोक के थ्रू मर गया ओ शी अल्ट दैट्स व्हाट मैं वही कह रहा हूं मेरे को लगा अल्ट है তোমার প্রাউলার লাগবে নাইট ও ট্র্যাপটা ভাঙতে নাইট ও ট্র্যাপটা ভাঙতে কি করছিস এরকম ভাবে বসে আমার কাম দেয় आएंगे मिड से देख Dad, camera taken out. दो है वन मेरे को नहीं समझ रहा हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे को समझ ही नहीं Last round before the switch. मिड पे जाना है मिड पे जाके मैं देन मिड ही जाते चलो ये तो फुल रश करते ठीक है फुल रश There. बताओ कैसे अच्छा हम लोग यहाँ से क्यों घूम के जाते यहाँ से क्यों नहीं जा रहे लेफ्ट से चलो फिर वहाँ पर स्मोक दो ब्लाइंड दो मैं जाता हूँ राइट पे ब्लॉक करके लेफ्ट से जाते हैं ना अरे हमको क्यों दे रहे हो स्पाइक আমাকে দাও আমি ওদের গাড়ি গিয়ে ফেলে আসছি রেনা ইজ ক্লোজ नहीं You're dead! Spike down A. मेन पे ही अल्ट मार दो चारों One enemy remaining. I have the spike. बैक स्टेप Last player standing. I know exactly where you are. I have the spike. आ गया टाका इनकम करो Switching sides. लाइन से एक्स्ट्रा कॉम्बैक्स 102 रे अभी जो होगा क्या बोलते हैं कमबैक अभी ये कुत्ता करके मेरा ट्रैप तोड़ेगा फिर पुश करेगा একটু উপরে করো আমাদেরও তো প্রাউলারটা করতে হতো ওইটাই কিন্তু হয়নি তো নাইট মিডে চলে যাচ্ছিল শুরুতে ট্র্যাপ ভেঙে পালিয়ে গেলে ওরা একজন দুজন থাকতো
कोई मिड देखो इट्स अ वर्किंग कर लेंगे ठीक है আমি যাচ্ছি মিড प्लीज टॉप प्लान नहीं क्यों नहीं तुम One enemy remaining. wait मैं सीटी से रेज वेट Last player standing. 30 पीछे ना गान रखो तो बूम बटेर आवाज जाने तो साला ये बी चले आओ Spike planted. इतना भी बम नहीं है ক্যামেরা আছে আমরা একটা স্পাইকের গাড়ি বসাবো I keep these things in my sleeve. Shadows, they will hide you. एम डुएल में हार रहे हैं हम लोग एक्चुअली पता है क्या मिड क्रॉस में बैठो दोनों सर बीए भाई का और नीचे निक ना भाई ओमन साइफर है ले क्रॉस कर No, don't you ever try. मिड देखो পালাচ্ছে একজন আছে এমএনে সাইফার পালালো পেছনে Find you. ये आ सकते हैं ए तुम लोग इधर ही रखो तुम इधर मिड पे होगा 30 seconds left. अच्छा उन लोग अब फुल पुश करेगा ठीक है साइड आराम से करेगा आयटा এখানে होता ना ना এখানে देख ले कैंप पर ঠিক আছে ট্র্যাপ বসিয়ে দিয়েছি একটা এমনি क्या रे तो कैमरा वहाँ लो देखा Spike down A. 90 শটগান নিয়ে কেন শটগান নিয়ে যাব ওখানে ব্লাইন্ড ডিসিপল ছিল না রেনা নাকি রানান গান এখন ওয়ান ট্যাপ মেরে I know exactly where দূর কষ্টটা এমন ঠিক কেন
planted. नीचे मैं बसे इधर से जा रहा साइफर 105 Last player standing. Cage triggered. और নাইট ওরা ব্লাইন্ড হোক যাই হোক তুমি ক্লোজ কর্নার গুলো খেলো তাহলে জাজ করতে পারবে এই জায়গাটা এত ক্লোজ কর্নার এখানে স্মোক ছিল আমি স্মোকের মধ্যে ছিলাম তুই স্মোকের বাইরে চলে গেলি হ্যাঁ এখানে ছিলাম স্মোক এখানে ছিল এখানে আমি ছিলাম एक ही Spike down A. One enemy remaining. Here. साइड आगे पीछे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है Reloading. Dreams are a funny thing. One little twist. Oh, stop. Time to work. I'll find you. ये दर आई दरजा बंद विमेन पे भी है Joke's over! You're dead! What the fuck? Crouch করে এসছে ও হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো হয়েছে क्राउच करके आ सकते हैं पर ऐसे नहीं आएगा क्या मिड वीमेन पे Where are you? Still waiting. हाँ मिड आ गया और भी होगा नाइट फॉल बैक One enemy remaining. Spike down mid. I open their minds. Find the weakness. Reloading. Reloading. अरे मिड दरजा बंद कर लेना Spike planted. I know exactly where you are.
Watching this spot. Last player standing. One enemy remaining. कहाँ पे है Phoenix? This is no problem. Last second call दे दो थोड़ा कहाँ पे पता नहीं था. My ultimate is ready. Hey, chrono point. Remember, এ ওটা বেশি ভালো ছিল. চালাবো তো আমি. it's just good crimes. 0-0 reload zone. নাইট টাস্ক করে আমার কাছ থেকে নিয়ে ফুল শিল্ড নিয়ে নাও তো. Anyone feeling generous? Teşekkürler. Thank you. দেখে রেনা দেখে. Find you. Still waiting. Cover going out. Go on my mark. Cover going then out. ए जाएगा. Wait, coming. एक किल करो. अरे तीन मिलके स्पैम कर. ये साइड दे दे रहे हम. Spike planted. सब उसके पीछे में से. ई गंदी की मार ले. सच में मार. राइट আছে. One enemy remaining. Where are you? Like, still waiting. टाइम ছিল. Try the same old tricks. এরা বিতে ঢুকতে পারছে না. এইতেই যাবো. ওর আসতে পারে. नाइटी तुम ये दिख तेरे देखছি. अच्छा यहाँ पे कोई एक कैंप कर लो. यहाँ पे कैंप कर सकते हो. वो लोग क्या कर रहे हैं? जज या फिर कुछ लेके. আমি তো এটা দেখছিলাম. There. मैं तो राइट Their fears betray them. तो ओपन है थाकतीस. দরজাটা বন্ধ করে দিও. Where are you? Marked one. मिड ये अगेन. आई बी बी. ওই ক্যামেরাটা ভাঙো. তুমি যাই না. Drive on your trail. मेरे को चारों मिलके मार रहा. कैसे मार? अरे तुम पीछे ही जाचो. আমি ফিনিক্স কে তো মেরে I know দিচ্ছি. exactly. পিছিয়ে গেলে কেন? নেটটা তো ওই জন্য লাগাতে হবে কাজে. Spike planted. Where are you? Still waiting. Mark you. যার জন্য আরেকটা ট্র্যাপ বসালাম. ও মাই আমি গড. ট্র্যাপ বসাচ্ছি. ক্যামেরাটা ভাঙবে তুমি. ও মাই গড. থ্যাংক আমি ইউ হোল্ড সো করার মাচ. কাজ করব. Their backs will be towards at least one of us. বুঝলে? হ্যাঁ কি তুমি বলছো? ক্যামেরাটা ভাঙবে. ক্যামেরাটা তুমি ভাঙবে. আমি তো ট্র্যাপ বসাচ্ছিলাম সেকেন্ড আমি টাইমের জন্য. ভালো তুমি ওপেন আসো. ওটা আমি আর না একটা দিয়ে আমার ট্র্যাপ ভেঙে দিয়েছে বলে আরেকটা ভেঙে দিয়েছি. যার জন্য আমি ট্যাগড হয়ে গিয়ে মরলাম বেশি. স্প্যাম হয়. ক্যামেরা ক্যামেরা. Marked one. Nice. Fall back. Raise Spike down mid. Fall back. Mid पे स्पाइक है. इन पे आएंगे स्पाइक है.
আমি লো, আমি সাইড দেখি তুই ওইদিকে। ঠিক আছে। हाँ साइपर है मिड में। बॉडी डाउन नहीं होना चाहिए कुछ भी उधर। रेना भी है चेंबर अभी भी उसको एक और स्मोक दे दे, उसको एक और स्मोक दे दे। अच्छा एक काम करो ना, यहाँ पे स्मोक दे दो एक, आई कैन अल्ट छोड़ो कोई 30 seconds left. मैंने बोला था रेना मर जाएगा। Spike planted. Weapon here. Weapon here. No. Reina आएगा। Stay alive. I want their life, yours. वो लोग जब भी आएंगे दूसरा वाला ट्रैप लगा देंगे। उनके पास हाफ शील्ड्स में बाई होंगे, ठीक है। चलो तुम तो बंद करो, एक बार पुश करो। मिड और बी सॉरी ए पे भी है। तेजू तेरे सामने स्मोक है क्या? नो साउंड बी स्टिल नो साउंड। केयर मिड ये आशो चले आशो। चढ़ सर बेचे থাকবে मारने। One enemy remaining. Last player standing. 80 ओमेन 80 स्पाइक কোথায় ছিল? স্পাইক তো Spike planted. ক্রাউলার আছে, রিকন আছে, সব আছে। আরে তুই সাইডে মারো। कहां फेंक दिया? ऑटो टाइम नहीं होता है। ना ना ठीक আছে খেলা। টাইম নেই টাইম। एक्चुअली नो टाइम टू वेट। ও মেইনে খেলে তো বক্সের পেছনটা চেক কর। আরে ভালো প্ল্যান দে, বসে পড়। सामने से आएगा। Got to be kidding. नाइस हो जाएगा। Holy shit. Match point. नाइस राउंड। এবার আমি শুতে পারবো, এবার আমি আরাম করে শুতে পারবো। ওফ, দিল খুশ করে দিয়েছিস নাকি একদম দিল। मारूंगा। अब NH के लिखने के लिए रेडी रह जाना। কপি পেস্ট করে রাখছি। I'll find you. Wait, sound. Don't pick mid. पीछे आजा। जो भी हो भाग जा। आने तो साले को। क्या रे? हाँ बी पे और में और दिया। ओ प्राउलर नहीं है उस पे, चलो आराम से। दो है बहुत सारे फुट है बट पीछे जा रहे हैं। अरे ये ट्रैप कोई आके मार के जाता है। ओमेन टीपी मिड पे भी है। ओके मिड ओनली एमेन मल्टीपल एमेन।
অল্প পেছনে দেখতে রে मैक्स हो जाएगा this guy nice one. One enemy remaining. Spike Phoenix side एकदम side के पीछे. Defenders win. This is who I was meant to be. शॉट बे कहाँ से निकाले हम लोग and the award goes to शॉट बाप ওদের রে এন্ট্রি নেওয়ার बाप আগে ওদের 28 প্লাস ওদের এন্ট্রি নেওয়ার আগে ওদের বাবার ঘাড়ে বোম মেরে আসছে হ্যাঁ বলছে तो জট ঢুকে মারছি ওদেরকে साला एक्सकैलिबर है साला एक किल नहीं कर पाया ये अटैक रन एक किल नहीं कौन कौन ये जो स्काई था ना ओपोनेंट में 18 किल किया है 17 पे डिफेंस था में वो ठीक है 17 या और फिर बस 18 2 था किल किया है हाँ ओके गुड नाइट तो Good दो night. किल Good night, guys. 2 किल किया है बस अटैक में पैंच Good night. Messi's eighth Ballon d'Or official. मेसी से 8 वैलेंडियर भाई खुशी अभी ওকে টাটা দেখা হচ্ছে কালকে বোধহয় র‍্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে না কটার সময় দেখা যাক দেখি কতক্ষণ বাকি দেখি বলছে তো 21 hours 28th को होने वाला था ना তো ওটা ফরেনে মনে হয় 28 एंड्स इन 21 आवर्स अच्छा चलो चलो कल ग्राइंड करेंगे चलो बाय 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 আইশো স্পিড স্ট্রিম করছে স্ট্রিম করে স্ট্রিমার এন্টারটেইনার সোনি লিভে হচ্ছে আর একটা কোথায় ইউটিউবে স্ট্রিমটা চ্যানেল